An balimaw an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la min ye an ka lasigidenw ye marabolo kɔnɔna la minnu bɛ tali kɛ maires la. Jamana marabagaw y'a jira k'a fɔ yɛlɛma kan ka don u ka baaraw tacogoya la ka sabu kɛ n'i ye baaraw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ waati min kun dira u ma n'o ye jamana maires ye o waati dafara. Ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga la ale tun ye yamaruya ta ka dɔ fara u ka mandat kan ka sabu kɛ u ka kalafili koɲɛw a ma se ka bila sen kan. Nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi camancɛ fanga tigilamaw u ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ u y'a jira fana k'a fɔ min ye an ka maires ye ko kalo 6 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o bɛna fara u ka baaraw kan. O baara ninnu bɛ daminɛ Novembre kalo tile 21 san 2021 min an b'a kɔnɔ. Jamana marabagaw ani ministres bɛ laadalasigi minnu kɛ o kɔnɔna la ni hakilina ninnu taara a yirala k'a fɔ hakilina laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min ye basigi ani hakilisigi ani foroba cɛkɛbɔdaw olu ka baaraw koɲɛw olu sabatili ka to an ka jamana kɔnɔ. Hakilina ni laɲiniw taara ka ɲɛsin o walew de ma. Jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali o ye jamanadenw ka jɛkulu ye minnu ka koɲɛ bɛnnen bɛ sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ ma kalafili koɲɛw yɛrɛ la Mali kɔnɔ. Olu ko olu kɔni bɛ min ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw o ye hakilina ni laɲini min ta olu kɔni jɛra ni a ye. O waleya ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ u ko olu kɔni bɛ min ɲini jamanatigiw fɛ u ka walawalali kɛ jamana kɔnɔdenw ye ale ni kalafili koɲɛw a bɛna taa sira minnu fɛ u ka se ka o ɲɛfɔ. Minisiriw ka laadalasigi kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin waleya ninnu tɛ se ka kɛ min ye kalafili koɲɛw ye maire sugu ta ka sabu kɛ waati ka surun waati korolen don o de kɛra sababu ye a bɔra a dɔgɔkɔrɔ. Merilakaw olu ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko association des municipalités du Mali olu fana y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni jɛnna ni waleya in ye u ka ɲɛmaadankan an bɛ se k'a fɔ ten walima ɲɛmaa min bɛ u bolo bi n'o ye Yakuba Traoré ye ale ko nin waleya in na kɛ sababu ye min ye basigi yɛrɛ ye o ka se ka sabati jamana yɛrɛ kɔnɔ koɲɛw la. Maires ka nin ma kofɔlen n'o ye Yakuba Traoré a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamanaden bɛɛ lajɛlen bɔra kalama k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw u y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma kɔni bɛna don olu ka baaraw la ka sabu kɛ min ye yamaruya ye o bɛna di olu ma kalo 6 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko u ka fara olu ka baaraw kan. U ka kalafili dɔw kɔni kɛra Novembre kalo tile 20 san 2016 Yakuba Traoré ko ale kɔni b'a min ɲɛfɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya ni furukufuruku min bɛ jamana kɔnɔ ani lakanabaliya n'i y'a ta k'a lajɛ bi ni jamana marabagaw ye sariya bɔ k'a fɔ ko kalo 6 na fara maires ka mandat kan o kɔni ye hakilina ɲuman ye min bɛ se ka kɛ sababu ye jamanatigiw ale ni mairelakaw fo ka se jamana kɔnɔdenw ma u ka se ka hakili jagabɔ kɛ gɛlɛya min bɛ jamana kan bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na. Coalition pour l'observation citoyenne olu ko olu kɔni bɛ min laɲini u b'a fɔ jamanatigiw ye u ka fɛɛrɛ ni hakilinaw bɛɛ lajɛlen ta min bɛ se ka kɛ sababu ye kalafili ninnu ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na ka sabu kɛ ko n'i ye jamana yɛrɛ marabolo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔnaw la lakanabaliya sabatilen don ye kosɛbɛ nka n'i ko kalafili ka kɛ fo lakana ka se ka sabati yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen ka segin ka taa sigi u sigiyɔrɔ kɔrɔ la o de bɛ se ka kɛ sababu ye kalafili koɲɛw olu bɛ se ka bila sen kan. Hakililajigila maa min na jamana ɲɛmaa ale ni marabolo ɲɛmaaya bɛ Moktar Wani bolo olu tun y'a laɲini k'a fɔ ko maires olu ka kalafili ko a kan ka kɛ Décembre kalo tile 26 san 2021 min ye an ka cercle ani région fo ka se jamana faaba ta ma. Ministre min ka baara bɛnnen bɛ mara cɛbɔli ma o ministre ka kɔrɔfɔw la u ko sigi min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ Décembre kalo nata san 2021 o sigi na kɛ sababu ye hakili jagabɔw ka se ka kɛ kalafili koɲɛw la min ye Umar Tumani maa dɔ bɛ yen n'ale bɛ wele ko Umar Tumali Jalo ni ale ye politiki tɔn yɛrɛ maa ye ale ko ale ka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw la jamanatigiw ye dɔ farali min kɛ maires ka mandat kan n'o ye kalo 6 ye ko o ɲɛna kosɛbɛ nka ale ka kɔrɔfɔ la a ko ale kɔni bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko kalo 6 nafala kan tuguni ka sabu kɛ baara minnu kan ka kɛ kalafiliw ka se ka bila sen kan ko o baaraw kɔnɔ ka dun kosɛbɛ. Ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon tun n'aw ma na. An balimaw min y'an ka jamana lakana koɲɛw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na lakana ko kɔni gɛlɛyalen don nka min ye an ka finitigilakaw ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ se ka fɔ tare dɔ bɛ ka fara u ka jija ni cɛsiri kan min bɛ se ka kɛ sababu ye
jamana kɔnɔdenw ale ni u bolokɔnɔfɛnw o bɛɛ lajɛlen ka se ka lakisi. N'i ye o waleyaw ta k'a lajɛ Bamakɔ yɛrɛ autogare la Sogoninko lakanabaliya kɔni dɔ kun faralen no a kan yen. O kɛra sababu ye min ye commissaire Munkoro ye, ale ye wulikajɔ ni jija ani cɛsiri a ye dɔ fara kan min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw u bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi. O de kɛra sababu ye Bamakɔ sigida 6nan o lakanabonna ni o bɛ tali kɛ 7e arrondissement na olu ye sigi ka baro kɛ min kɛra alamisa tɛmɛlen. O kɔnɔna la u ye ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye mamurutilenw kɛlɛli olu bɛ ka dɔ fara kan cogoya min na jamana kɔnɔ ale ni Sogoninko yɛrɛ autogare a n'a a masurunyana sigidaw la gɛlɛya min bɛ u ka lakanabaliya la caman ka se ka bɔ o waleyaw la o de ye olu ka hakilina ni laɲini fanba ye nka a tɛ ɲɛ cogoya si la fo jamana kɔnɔdenw u ka se ka olu dɛmɛ u ka baaraw la. N'i ye sigidaw ta k'a lajɛ maaw de bɛ yen maa minnu bɛ yen u bɛ da ka sunɔgɔ u tɛ foyi kɛ su mana ko u bɛ bɔ ka bin maaw kan olu kɔni b'a laɲini k'a fɔ jamana kɔnɔdenw n'u sigira maa maa la k'a ye k'a fɔ nin maa in faden sago don a tɛ sɔn baara ma a bɛ su bɛɛ kɛ dalen sunɔgɔ la u ka se ka kunnafoniya sanuman ɲini k'a di finitigilakaw ma u fana bɛ olu ka baara nɔgɔya u bolo. O waleya ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka lakana tigilamaw Bamakɔ sigida 6nan na n'o ye polisilakaw ye u kɔni ye barosigi kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye ka se ka a yir'u la k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi finitigilakaw ni minnu ye polisilakaw ye u bɛ baara la cogoya min na jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ a kalama ale ni hakilina ni fɛɛrɛ minnu bɛ olu bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma u ka waleyaw ta waleya min bɛ olu ka baaraw nɔgɔya u bolo da nana don o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na. Sigi kɔni kɛra ni jamana kɔnɔden gansanw fo ka se laadalamaw ani diinɛmaw ma fo ka se lafasalitɔn maaw ma Sogoninkokaw fɛ a hakilina fanba tɛ dɔwɛrɛ mamurutilenw ale ni maa kangana gɛlɛnw minnu bɛ an senkɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna la Bamakɔ autogare la n'o ye Sogoninko autogare ye danga se ka sigi olu ka waleya jugu la min bɛ se ka kɛ sababu ye adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya. A yirala k'a fɔ ko Mamadu Munkoro n'o ye Bamakɔ sigida 6nan polisiso bonda 7nan min bɛ n'an b'a wele ko 7e arrondissement n'ale y'o commissaire ye a ko olu ka jija ni cɛsiri y'a jira k'a fɔ kalaya kɔni bɛ Bamakɔ autogare ka se Mayanbugu sirafara fo ka se Tour d'Afrique ma. N'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ olu kɔni ye dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan sanga ani waati su fara tile kan wulikajɔ kɔni kɛlen bɛ finitigilakaw fɛ ka se ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye siga bɛ kɛ maa o maa la olu bɛɛ lajɛlen ka se ka minɛ ka se ka ɲininkali tinga u la o bɛ baara minnu na o baaraw ka se ka dɔn ale ni maa minnu ka baara fana bɛnlen bɛ sanga ni waati ka jamana kɔnɔdenw k'u bolofɛnw yɛrɛ bɔsi u la olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲini ka minɛ. Jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko IMIRAP Interpeace n'o ɲɛmaa ye Kadatu Keyita ye kɛnɛ in kan ale ye kuma ta a ye 7e arrondissement maaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn a ko u bɛ baara ni cɛsiri min na hakilina ni laɲiniw na jamanadenw bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka nin hakilina ninnu de kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn ni basigi la sabati ka na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka n'i ko o waleyaw kala sabati fo finitigilakaw sanga ni waati olu ni jamana kɔnɔdenw u ka se ka barosigi kɛ barosigi min kɔnɔna la hakilinaw na falen jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛlata ye min ye ka ɲɛsin finitigilakaw ma ale ni finitigilakaw fɛta ye min ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ni ɲɔgɔn faamuya sabatira o waleyaw la o de na kɛ sababu ɲuman fana ye ka se ka dɔbɔ lakanabaliya la an ka jamanaw kɔnɔ. Mali mobili bolilaw n'an b'u wele ko transporteur olu ka lafasalitɔnba o ɲɛma n'o ye Siyaka Jakite ale ko nin sigi in kɔni na ale nimisi wasara kosɛbɛ ka sabu kɛ ko jamana kɔnɔdenw n'a dɔn k'a fɔ ko polisilakaw tɛ u jugu ye polisiw kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw o ka se ka lakana ale ni k'u janto jamana yɛrɛ lakana koɲɛw la a kɔni ye wele bila Mali mobili bolilaw bɛɛ lajɛlen ma min ye siraba yɛrɛ matarafabaw ye u ka se k'u hakili to polisiw la ani jija ni cɛsiri min bɛ finitigilakaw yɔrɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma u ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw la o de bɛ se ka kɛ sababu ye lakana koɲɛw na sabati jamana yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'anw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'anw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'anw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'anw mana. An balimaw diɲɛ fantaw kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Libi jamana ka gɛlɛya dɔ bɛ ka fara a kan nka min ye diɲɛ setigi jamanaw ye olu kɔni ye lajɛrɛ kɛ kununko juma ka se ka u da don Libi yɛrɛ gɛlɛya la o waleya ninnu kɔni kɛra Faransikaw fɛ yen min ye Faransi jamana ye ka se Allemagne jamana Italie jamana ale ni diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba Nations Unies olu tun bɛ kɛnɛ kan ka se Libi yɛrɛ jamanadenw olu ka lasigidenw ye waleya ninnu yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi desanburukalo tile 24 nata a yirala k'a fɔ ko min ye
Libi yɛrɛ kalafiliw ye. Kalafili min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaasɔnsi kalafili kan o waleyaw kan ka lasabati nka o tɛ kɛ cogoya si la fo sigikafɔ ka sabati jamanatigiw ale ni diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba cɛ ka sabu kɛ an balimaw a dogolen tɛ aw la k'a fɔ min ye Libi ye a tilalen don 2 ye bi. Fan fɔlɔ n'o bɛ tali kɛ Libi yɛrɛ tilebiyan fan fɛ o bɛ gouvernement d'union nationale bolo. O jɛkulu o lakodɔnlen don diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba ka se Amerikɛn jamana ale ni Faransi jamana fɛ nka min ye Libi yɛrɛ kɔrɔyanfan ye Marshal Haftar o yɔrɔ bɛ ale bolo nka Faransi jamana ɲɛmaaw ka sigi kɔnɔna la u nana ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu tun ye bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn dɔ lasabati Libikaw fɛ kabini Muammar Gaddafi ale bɔra fanga yɛrɛ la san 2011 fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi bɛn ni basigi ni kolosuma a ma lasabati Libi jamana kan nka min ye avril kalo san 2019 ka se juin kalo san 2020 ma wulikajɔ dɔw kɔni kɛra sababu ye bɛn ni basigi a lasabatira ye dɔɔni o sɔrɔla min fɛ o tɛ dɔwɛrɛ octobre kalo tile 23 san 2020 wulikajɔ kɔni kɛra diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba ONU fɛ min na a ye wele bila Libi yɛrɛ jɛkuluba 2 bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka u bolonɔ bila sɛbɛnfura la min bɛ se ka kɛ sababu ye furukufuruku min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka dabila o walew de kɛra sababu ye bɛn kɔni lasabatila ye dɔɔni nka yirala k'a fɔ min ye Allemagne jamana ka se Italie jamana ale ni diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba olu de na kɛ seere ka Faransi fara Libi jamana kan u ka se ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kunungo sigi tun bɛ tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jija ni cɛsiri kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye Desanburu kalo tile 24 nata san 2021 jamana ɲɛmaasɔnji kalafili a ka se ka kɛ Libi jamana kan wa jaabi ka se ka bɔ a la jaabi min bɛ ni maa si tɛna jaabi in yɛrɛ kɔn o jaabiw ka se ka kɛ sababu ye Libi kura o ka se ka jɔ a sababu ka bɔ Faransi jamana la. Ko n'an lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. An balimaw hali bi ka sanga ni diɲɛ fantɔ kibaruyaw ye min ye Afrique du Sud ale ye jamana ɲɛmaakɔrɔ min ye nansara ye a laban yɛrɛ n'a bɛ wele ko Frédéric William de Klerk a yirala k'a fɔ ale kɔni fatura alamisa tɛmɛlen ka si to san 80 ani san 4 na a kɔrɔfɔ kɔni dila bana min bɛ n'a bɛ wele ko cancer o de kɔni yera a la san 1993 ale de kɛra sababu ye ka jɔnjɔn ta k'a di Nelson Mandela ma min kɛra Afrique du Sud yɛrɛ farafin fɔlɔ ye ka Afrique du Sud jamana yɛrɛ mara a ye jɔnjɔn ta k'a di ale ma k'a lakodɔn a ka jija ni cɛsiri la walasa bɛn ka se ka sabati. Afrique du Sud jamana ɲɛmaakɔrɔ Frédéric William de Klerk ale bangela san 1936 Afrique du Sud yɛrɛ faaba la min bɛ wele ko Johannesburg a ka jija ni cɛsiri kɛra sababu ye a ye Afrique du Sud jamana yɛrɛ mara san 1989 ka se san 1994 ma a ka wulikajɔ sababu la février kalo tile 2 san 1990 a ye wele bila u ka wasabulon maaw u sigira ka kuma o de kɛra sababu ye san 27 kɔfɛ Nelson Mandela ale kɔni tun datugulen don kaso la a labila la. Afrique du Sud jamana ɲɛmaa min fatulen filɛ nin ni a bɛ wele ko William de Klerk a ka san 70 o ɲɛnajɛw la Nelson Mandela y'a jira k'a fɔ nin maa kofɔlen a ye jija ni cɛsiri kɛ walasa bɛn ka se ka sabati Afrique du Sud jamana yɛrɛ kan min ye Nelson Mandela ye ale yɛrɛ fatura desanburu kalo la san 2013 ka si to san 95 la. An balimaw Guinée Conakry jamana kan min ye maa 81 yamaruya bɛna di olu ma olu de ka kɛ u ka CNT maaw ye CNT o tɛ dɔwɛrɛ o ye jɛkulu min kan ka bila cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna la min bɛ wasabulon yɛrɛ nɔrabila kɛ a yirala k'a fɔ ko min ye jɛkulu 19 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko ye olu de na ye nin jɛkulu in kɔnɔna la o dɔw bɛ tali kɛ politikitɔn maaw la min ye jamana kɔnɔden gansanw ye n'an b'olu wele ko civil ka se lafasalitɔn maaw ma ale ni magobatigiw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ye nin jɛkulu in kɔnɔna na a sɛbɛnfuraw doli yɛrɛ daminɛna a kun cɛna alamisa min bɛnna novembre kalo tile 11 ma maa caman yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko olu da tɛ a la ko tilali ma kɛ a kɛcogoya la nka min ye u ka minisiri ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ mara cɛbɔli ma Guinée Conakrykaw fɛ yen n'a bɛ wele ko Mori Kondé ale ko hakilina laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye Guinée jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ kulu in kɔnɔ kulu min kan ka bɛn maa 81 ma minnu bɛna kɛ wasabulon yɛrɛ nɔrabila ye cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna la Guinée Conakry jamana kan u ka jija ni cɛsiri na kɛ sababu ye ka se ka fanga yɛrɛ lakɔlɔsi mara yɛrɛ tacogoya ale ni sariya minnu kan ka ta ka yamaruya di olu ma walasa wariko dondaw an'u bɔdaw u bɛɛ lajɛlen ka se ka lasabati Guinée Conakry jamana kan o waleya ninnu ka se ka sinsin
jateminɛw y'a yira k'a fɔ min ye parti politique ye jɛkulu 15 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko de dira olu ma nka n'i ye Guinée Conakry jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ u ka jamana kɔnɔdenw bɛ taa jɔ fo u ka jamana yɛrɛ politique tɔn a bɛ taa jɔ fo maa 100 a bɛ taa jɔ fo parti politique 181 na o kɛra sababu ye politique tɔn maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko hakɛ min dira olu ma k'o dɔgɔyara kojugu nka min ye jamanaden gansan ye olu kɔni ko olu bɛ min laɲini kalafili kɛcogoya ɲuman min bɛ se ka kɛ sababu ye camancɛ fanga in kɔfɛ Guinée ka se ka kɛ jamana kura ye jamana min bɛ kɛ jamana yelenkelen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na o de ye olu ka laɲini ye politique tɔn maa dɔ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko hakilina ni laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye olu kɔni b'a laɲini k'a fɔ cɛ ni muso minnu bɛna ta ka don wasabulon kɔnɔna na u ka kɛ maa ye danaya ni hɔrɔnya ani ladira bɛ maa minnu na minnu bɛna fanga yɛrɛ la kɔlɔsi walasa fanga kana kɛ fanga ye min bɛna jamana kɔnɔdenw yɛrɛ laburuja. ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'anw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'anw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'anw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'anw mana. An lamɛnbaaw min ye camancɛ fanga maa ɲɛmaa ye Colonel Assimi Goïta a ka jija ni cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ ni maa min ye min kɛ an k'o fɔ Amadu Tumani Ture ala ma hinɛ la a ye jɔyɔrɔba kɛ jamana ye a ye ɲumanya kɛ an y'o fɔ Colonel Assimi Goïta an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ka jija ni cɛsiri a bɛ ka se jamana fan caman na ka sababu kɛ min ye lakanako ye a kɛlen don ka dɔ fara jija ni cɛsiri kan min ye kalanko ye dɔ faralen don a ka jija ni cɛsiri kan min ye kɛnɛyako ye dɔ bɛ ka fara o kan dunga fa o ka se ka sabati dɔ faralen don o waleyaw kan min ye jiko fana ye an bɛ se ka fɔ tabarikala marabolo caman bɛ bi minnu tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ jiko sababu la nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi a caman bɛ yen minnu bɛ se k'a fɔ alhamdulila basi la adamadenya jɔsenba dɔ ye ji ye hali alisilamɛya yɛrɛ a ka se ka kɛ ka ɲɛ i bolo hakilisigi ni basigi la fo i ka se ka ji sɔrɔ waleya ninnu n'i y'a ta k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ togodaw la Colonel Assimi Goïta a ka wulikajɔ n'a ka dɛmɛ a sera maa caman ma maa minnu bɛ yen n'olu fana ye seereya kɛ ka sababu kɛ dugu dɔw bɛ yen kɛnɛyaso ko kun gɛlɛya bɛ u kan Colonel Assimi Goïta jamana ɲɛmaa a ka jija ni cɛsiri sababu la olu sera ka kɛnɛyaso sɔrɔ maa dɔw tun bɛ yen olu mago tun bɛ dɛmɛ la dɛmɛ suguya bɛɛ lajɛlen a kɛra jiko ye o a kɛra balo ye o a kɛra fɛɛrɛbɔ ye o a kɛra lakana yɛrɛ ye o hali nimisi wasa u bɛɛ lajɛlen y'a fɔ ko tabarikala ka sababu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana ɲɛmaa a y'a ye k'a fɔ jamana tun bɛ ka mara cogo min na kɔrɔlen Ibrahim Boubacar Keïta ka waati la ko a sera ten sa o ka dabila maa kelen ka miliyari ta k'i da kan k'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la maa dɔw bɛ yen walahi dayɔrɔ ɲuman tɛ u bolo maa dɔw bɛ yen dumuni ɲuman tɛ u bolo maa dɔw bɛ yen olu bɛ kilomɛtiri hakɛ dɔw de tagama ji min ta nɔfɛ a sera ten sa waleya dɔw bɛ yen k'olu ka se ka dabila ko falenni yɛlɛma o ka se ka don malidenw yɛrɛ tacogoya la o de kɛra sababu ye an lamɛnbaaw an ye ɲinini kɛ jamana kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira sanfɛ kumakan dɔw bilala kumakan minnu bɛ maa jigifa ka sababu kɛ maa caman bɛ yen minnu ye seereya kɛ k'a jira k'a fɔ Colonel Assimi Goïta a nalen a kɛra sababu ɲuman ye olu tun bɛ den gɛrɛfɛ min na olu tun bɛ degun min kɔnɔ olu tun bɛ kamanagan min kɔnɔ caman bɔra a la kɛnɛya nasira fɛ kalanko nasira fɛ dunkafa nasira fɛ hali jiko nasira fɛ o seereyaw an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Jamana ɲɛmana tɔgɔ la Colonel Assimi Goïta Ponge dɔgɔtɔrɔso u taara minɛn dɔw di n'o ye dɔgɔtɔrɔminɛnw ye a bɛ fɔ o ma ko appareil de dialyse ani ka taa ji sanuman d'u ma balo tɔnni 30 o fana dira maaw ma lujura bɛ maa minnu kan san mara kɔnɔ Tomiya ani Kucala. Je ne suis pas surpris. Nin ma bala na an sigilen tun don ni nin ye k'a fɔ ko président bɛna nin bonya nin kɛ kɔlakuru banabagatɔw ɲɛ o banabagatɔw tɔgɔ la ani ne yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ président Assimi Goïta sɛbɛkɔrɔ fo. Ne ninnu bɛna an dɛmɛ ɲɔ susuli la ka dugu nafa k'aw yɛrɛ nafa di an bɛ sun Goïta an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a sara t'an bolo ala de b'a sara. Nin ye nisɔndiya koba de ye an bolo bi musow ye ɲɔsi mansin sɔrɔ min bɛna u dɛmɛ u ka baaraw la an ka denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw
olu bɛɛ sɛbɛkɔrɔ bonyana bi président fɛ an bi a sɛbɛkɔrɔ fo a ka bonyana kalo damadama dɔgɔkun damadama a nana ji d'a ma o ye diɲɛ ɲɛnamaya de ye o kɔfɛ a nana kala minɛn di denmisɛnw ma mɔgɔ tɛ denmisɛnw ka kala ja a hakili bɛ denmisɛnw na ni denmisɛnw ɲɛna jamana ɲɛna ni denmisɛnw tiɲɛna jamana tiɲɛna Bamakɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye hakilina kɔnɔ hali bi ka aw ladɔnniya lujura bɛ maa minnu kan olu ka tɔnba olu ye balo tɔnɔ 20 sɔrɔ o dira maa min fɛ o ye jamana ɲɛmaa ka ladiba kɛrɛnkɛrɛnnen ye colonel Asa Bajalo Ture Kangaba ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɔnɔna la jamana ɲɛmaa fana ye dɛmɛba kɛ Kangabakaw ye jamana ɲɛmaa ka ciden minnu taara olu bisimilara Kangaba olu ye balo tɔn 5 sɔrɔ ani moto sen 3 o 3 ka se ka lujuratɔw lafiya taama na Sibikaw fɛ yen colonel Asimi Goita ka dɛmɛ fana sera Sibi commune kɔnɔ balo tɔn 5 ani moto sen 3 o 2 o dira musomanin 2 ma minnu bɛ lycée la olu ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bi ye donba ye Kangaba mɔgɔ lujuratɔw olu ye bonyaba sɔrɔ bi ka bɔ président de la transition yɔrɔ a ɲɛ bɛ ni muso min na nin kabini a npogotigilama a fa tun ye a laɲini ko ka bolimafɛn ɲini ka di a ma nka bi a furulen don a b'a ka cɛlasigiyɔrɔ la den kelen yɛrɛ b'a bolo ala ni président de la transition sababu Asimi Goita muso in ye moto sɔrɔ bi min bɛna se ka kɛ sababu ye a bɛ se ka tagama ka bɔ a mansaw la fɔ u sigiyɔrɔ la an bɛ président de la transition sɛbɛkɔrɔ fo dantɛ foli min na ala ka a dɛmɛ a ka baara la balo tɔn damadɔ min dira ani dumunifɛn wɛrɛw ka di dugutigi ma ani yen maakɔrɔba min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye Mariam Jawara n'a si bɛ san 100 ani san 2 la o kɔni kɛra waati ɲumanba ye jamana ɲɛmaa ka délégation ma Bugunigaw fɛ yen ala ni colonel sababu a n'a jɛɲɔgɔn sababu jamana Mali bɛ seginna ka na n'o tɛ Mali tun tagara o tuma an bɛ min fɔ délégation ye sama jɔkun ye sisi fɛ a ka se ala ma ninnu mun nana sama min bɛ fɔ ninnu ye ni ala yɛrɛ ta tɛ o selen président ma ye ko Buguni bɛɛ b'a kɔ Buguni dugu tɛ dɛ Buguni région bɛɛ b'a kɔ o tuma an ka dugawu ba ye ala ka barika d'a ma a jɛɲɔgɔn u ka nin dogo ɲɔgɔn na u ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ kelen tɛ se dɛ Kɔlɔnjɛba balo tɔni caman fana taara ka taa di muso cɛsabatɔw ma ani muso minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u n'u ka denw kan ambulance fana dira u ka CSRF ma jamana ɲɛmaa tɔgɔ la walasa degun bɛ minnu kan ani jigini degun bɛ muso minnu kan olu ka se ka ta teliya la ka dɔgɔtɔrɔsobaw sɛgɛrɛ Kɔlɔnjɛba mara kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso 23 de bɛ yen san o san muso 400 de bɛ opéré jigini sababu la o ɲin tɛ banabagatɔ juguman wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka ta ka boli joona ka bɔ kominiw kɔnɔ ka na dɔgɔtɔrɔsobaw la o de kama ni ambulance min nane filɛ nin ye bi nin bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara la an bɛ président sɛbɛkɔrɔ fo dantɛ foli min na dugutigi Yaya Kɔnɛ ani dugu kɔnɔ min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye sabu balo n'o si bɛ san 100 ani san 3 la bi balo fana dira o ma ka tila ka donboloka ye wari la ala hɛrɛ kɛ jamanaden ye ala tun k'a nɔgɔya ala tun k'a ja ala bɛɛ kelen mɔ ka se ka dɔgɔtɔrɔso maaw dɛmɛ jango bolimafɛnko la Kati ani Bamakɔ jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita a telera joona k'o dɔgɔtɔrɔso ninnu sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ Kati ani Bamakɔ ambulance 3 o dira a ka ladiba kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ n'o ye colonel Asa Bajalo Ture ye o bɛɛ lajɛlen bi bila ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de kɔnɔna na cette ambulance permettra ni ambulance min ni président de la transition ye a di an ma a bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baaraw la ka d'a kan dɔgɔtɔrɔsow bi ɲɔgɔn dafa banabagatɔw furakɛli la ambulance bɛna kɛ sababu ye ka banabagatɔw ta lakana kɔnɔna na ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ minnu ka bon ni anw ka dɔgɔtɔrɔso ye donc ambulance a nana a na wagati la ka d'a kan minnu tun bɛ an bolo yan olu bɛɛ sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ la an bɛ président fo ni ambulance bɛna kɛ sababu ye ka banabagatɔw ta lakana kɔnɔna na ka dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw sɛgɛrɛ ni ambulance min filɛ nin ye dɔgɔtɔrɔ mako bɛ jɔ minɛn minnu na caman de bɛ kɔnɔna na an bɛ président fo bɛ fɔ dɔgɔtɔrɔso min ma ko clinique périnatal Mohamed VI olu fana labɛnnen don ka daw yɛlɛ minɛn dira olu fana ma ambulance 4 na o dira jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita fɛ sigidalamaw bɛ se ka lafiya cogo min na anw ye dɔgɔtɔrɔso kura ye min bɛna dayɛlɛ sɔɔni o de kama an bɛ président fo dantɛ foli min na nana ambulance min di an ma min bɛna an dɛmɛ an ka baaraw la an bɛ layidu di jamanakuntigi ma
k'a fɔ ko ni ambulance ni an bɛna minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. Moyen d'évacuation. An nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ Joyi la. N'i y'anw ka mara ta ka lajɛ CESCOM 25 de bɛ yen min bɛ baara kɛ. CESCOM min bɛ yen ni ale yɔrɔ ka jan kosɛbɛ, ale ni Joyi la yɛrɛ cɛ kilo 100 ani kilo 10 ye. Kɔfɛ n'i y'a ta fana i b'a ye k'a fɔ sira minnu bɛ yen, sira ninnu boli man di. O de kama ni ambulance min filɛ nin ye bi mina anw dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara la. La joie. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye n k'a ye ko président ka nin dɛmɛ sugu ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ. An nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ président de la transition a ka nin bonya ninnu na ka ɲɛsin anw ma yan Joyi la. An b'a fo dan tɛ foli min na. Ni bonya minnu filɛ nin ye ka ɲɛsin banikɔkaw ma a diyara an ye kosɛbɛ. An dalen don a la k'a fɔ ko nin ye fɔlɔ ye, nin tɛna kɛ bonya ninnu, nin tɛna k'a laban ye. k'a ye mara kɔnɔ bafula be jamana ɲɛmaa ka cidenw fana sera ye tile fila baara nundo dɔ kɛra ka se ka maaw lajɛ fu ani ka furaw di u ma o bɛɛ lajɛlen fana bilala ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɔnɔna na min ye furadiw fana ye olu kɔfɛ min ka kɔrɔ ni dugu bɛɛ bafula be ka taa bɔ o fana ye tutu dansira ale si bɛ san 90 ani san 6 la bafula be maakɔrɔbaw dɛmɛ caman kɛra u ye fɛn min ye balo tɔn 5 ye o diri u ma bafula be CESCOM na colonel Asa Bajalo Ture a ye dɔgɔtɔrɔfini don ka musokɔrɔba dɔ lajɛ min si bɛ san 70 na a bɛ sansan bɔ bi bana caman b'a la i n'a fɔ tension ani senguruba dimi o lajɛli fɔlɔ min kɛra colonel Asa Bajalo Ture fɛ o kɔni kɛra baaraw nu donnen dɔgɔkun kelen o cercle kɔnɔna la n'o ye bafula be ye musow maakɔrɔbaw ani denmisɛnninw ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛra dɔgɔtɔrɔso sabala ka tila ka fura fana di u ma fura minnu dira jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita fɛ nin ye don ye ka banabaatɔw bɛɛ lajɛlen lajɛ fu ka tila ka fura di u ma fu an tun y'a ŋaniya ni mɔgɔkɔrɔbaw de ye fɔlɔ nka an nana ye bɛɛ lajɛlen mago bɛ lajɛli la ayiwa an y'a kɛ sa ni mɔgɔ sera yan an b'a bɛɛ lajɛ musow b'o la denw b'o la cɛw b'o la bɛɛ lajɛlen lajɛra ka tila ka fura di u ma fu président Asimi Goita a ka nin bonya ninnu ye an nisɔndiya ka se a dan na Alan t'a dɔn an bɛ u bila minɛn min kɔnɔ an bɛ a fo dan tɛ foli min l'équipe de la transition o baara fɔlɔ minnu kɛra Kayi maakɔrɔbaw olu ye balo tɔni 5 sɔrɔ Kayi dugu kɔnɔna na Kayikaw fana fɛ yen min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye o ye Fatu Kamara ye san 100 ani san 15 ale fana ye donbolo sɔrɔ min dira jamana ɲɛmaa ka ladibaa kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ kaba bɔrɛ 5 malo bɔrɛ 5 ani makɔrɔni saki 10 ani ka tila ka donboloka ye wari la président de la transition ye a kan di jamanadenw ma a sigi wagati ko a bɛna dɛsɛbagatɔw dɛmɛ bi an bɛ kɛnɛ kan couragew kɔfɛ an bɛ mois de la solidarité hukumu kɔnɔ président de la transition Asimi Goita a ye dɛmɛ ta dɛsɛbagatɔw sɛgɛrɛ an nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ dɛsɛbagatɔw bɛɛ tɔgɔ la mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ tɔgɔ la n bɛ président de la transition b'a sɛbɛkɔrɔ fo par ce geste là courant ces mois de solidarité ala ka fiɲɛ ɲuman don Mali kɔnɔ fiɲɛ jugu min b'a kɔnɔ ala k'a kɔ don an na bɛnbaliya min an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala ka na ni hɛrɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min m'a faamu ala ka hakili ɲuman d'a tigi ma a k'a faamu mais bi don ni bi ka kan an ni fonina an jigi sɛmɛra ka da ala kan k'a fɔ ko bɛ senna hɛrɛ bɛ na don jabani kɔnɔ ala ka tɔgɔ di man di Hasimi n'a ka jaba ma ala ka n'a ni karato je ala kɛra Mahamadu kɔsɔn sallallahu alaihi wa sallam ani se bonya la an balimaw ka sanga ni dɛmɛ yɛrɛ okumu baaraw ye min ye an ka minisiri ye minisiri min bɛ wele ko Imam Umaru Jara ale fana ye wulikajɔ kɛ ka sanga ni dɛmɛ kalo yɛrɛ ye min banna a ma mɛti o kɛra sababu ye Imam Umaru Jara a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana marabaaw ye dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa o maa bɛ yen ni e bɛ degun kɔnɔ u ka se ka u kulomagɛ nka o baara ninnu fana na kɛnyɛrɛ ye jɛkulu caman fana bɛ yen minnu ye o baara ninnu caman kɛ o kɛra sababu ye jamana marabaaw kɔni gɛrɛla u la min ye Imam Umaru Jara ye ale kɔni sera u ma ka se ka u dɛmɛ o baaraw la maa minnu bɛ yen ni olu ye kɛnyɛrɛ ye jɛkulu ye minnu fana bɛ miiri k'a fɔ maliden minnu bɛ degun kɔnɔ a jɔ an ka wuli an ka olu kulomagɛ an ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma u ka se k'a dɔn ko u bɛ jamana min kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ fala an bɛɛ lajɛlen bɛ bala Imam Umaru Jara ale tun bɛ o kɛnɛ dɔ kan ale ka seereyaw an ka jango lamɛn jɛkulu tɔn fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa an k'a dɔn yɔrɔ jumɛn mago bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ wagati jumɛn na mun bɛ se ka kɛ olu ye dɛmɛ suguya jumɛn o tɛmɛnen kɔfɛ mun ye nin forum ye mun y'a diya ne a bɛ gouvernement yɛrɛ ka hakilina dɔ kɔnɔ hali kunu conseil des ministres la instruction dira ministre de l'administration territoriale ma a n'anw yɛrɛ k'an ka fɛɛrɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ k'i ye baɲumankɛ tɔn ye an bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cogo min na a ka dɔn jɔn bɛ ka mun kɛ wagati jumɛn na ni moyen jumɛn ye kun jumɛn kama Mali kɔnɔ donc o la an bɛ forum in fo ka hakilina fo minnu ye a baara sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a président n'o ye Bala Mariko ye cɛsiribagaba don ɲɔgɔn dɛmɛ la jamana kɔnɔ
ɲɔgɔn dɛmɛ se ka kɛ tiɲɛ fiyewu fɔ danaya ka sabati foro min ka laɲini ba dɔ fana y'o ye wa o ye ne yɛrɛ ka engagement dɔ ye ministère la depuis don min na nommé na n'o de fɔ n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ye fɛn o fɛn ye fantanw ka hakɛ ye ni cɛ o cɛ y'a dun i b'a fɔ donc anw dalen don a la madama an bɛ baara kɛ tilennenya ni jɛlenya kan dɛmɛbagaw ka dɛmɛ min na ni min dira min ma min kama u ka kɛ o ye o de la an bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ Ala ka jamana kisi ni Ala sɔnna a ma an y'o de fɔ dɛmɛbaga jɛkulu ninnu olu tɛ état sina ye mais fanga dɛmɛbagaw de don donc dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye o de ye ka dayɛlɛ u ye u mago bɛ se ka jɔ gafe minnu na u mago bɛ se ka jɔ sɛbɛntiyali min na yaasa partenaire minnu b'u dɛmɛ dɛmɛbaga min b'olu fana dɛmɛ ka bɔ kɔfɛ olu bɛ se ka danaya da u kan cogo min na o de la n y'a yir'u la k'a fɔ n'u wulila sɔgɔma u wulila su u mana wuli wagati o wagati u bɛna sɔrɔ an ka département dayɛlɛlen don u ye ni Ala sɔnna a ma. Ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. An lamɛnbaaw min ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ wele ko Alikawusara n'o fɔra dɔrɔn an hakili bɛ jigin Imama Koyita la olu ka jɛkulu n'i y'a ta k'a lajɛ o ye jɔda ɲuman kɛ jamana in ye jamana in kɔnɔna la ka sabu kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ degun kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni u ni dɛmɛ ka kan maa minnu bɛ yen ni maa kan ka miiri u la su ani tile Alikawusara waatiw la u ye dɛmɛ caman kɛ ka ɲɛsin o maaw ma a dɔw bɛ tali kɛ sunkalo yɛrɛ kɔnɔna la ka sabu kɛ nin ye jɛkulu maaw u ye jija ni cɛsiri kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen ni olu ye yatimɛw ye maa minnu bɛ yen n'u ye muso cɛsabatɔw ye u ye dɛmɛ caman kɛ ka ɲɛsin olu ma a bɛ san caman bɔ o bɛɛ n'a ta u bɛ ka dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan ka sabu kɛ u y'a dɔn k'a fɔ adamaden ni Ala ye nɔgɔya kɛ i ye ni Ala sera ka 100 di e ma o 100 in na ni e sera ka dɔrɔmɛ 5 walima dɔrɔmɛ 10 bɔ a la k'a fara ɲɔgɔn kan e ni ɲɔgɔnna caman k'a lajɛ k'a fɔ maa dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la o mago bɛ dɛmɛ la ka taa dɛmɛ lase o ma a bɛ kɛ sababu ye i bɛ lafiya sɔrɔ diɲɛ na yan nka lafiya badenba an bɛ se k'a fɔ ta camanba e n'o sɔrɔ alikiyama o de kɛra sababu ye Alikawusara u ye wulikajɔ bila sen kan Kuluba plateau la ka se ka taa dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma ye dɛmɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen ni u ni dɛmɛ ka kan olu ka se k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ dɛnkɛrɛfɛ ye an ka jamana kɔnɔ a kɛnɛ kan min ye Ibrahim Jalo Cu ye ale tun bɛ yen arajo ɲɛtaa tɔgɔ la ale ye seereya minnu sɔrɔ an ka jan k'olu lamɛn. An badenw ni an ye Kuluba plateau la Kuluba plateau bi iznillahi taala ni an ye kɛnɛ min kan ni an ye inauguration kɛnɛ kan an balimamuso dɔ de bɛ sigilen Faransi ni o ye Si bon ale de ka sababu ɲuman baara ni an y'o de kɛnɛ kan Si muso ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Farajɛ jamana kan n'o ye Faransi ale de ye nin saraka jariya nin kɛ yaasa ka a lase yankaw ma o la an b'a ɲini Ala fɛ n balimamuso ni Ala ka na hanu nɔgɔya Ala k'a kɛ saraka jariya ye ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen Ala ka barika don an ka sɔrɔw la o sababu belebele fana hali bi fana min ye an ka tɔnba ye ni o ye Alikawusara international ye o sabu Abulayi Koyita ni an ye ka kuma ale de jɔyɔrɔ la yan nɔ Kuluba ni kɛnɛ nin kan yan nɔ ale ni a ka cɛdenw ni fana ye olu ka ɲumanya ye k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ Ala caman bɛ yen nɔ u b'o kɛ donc ni an balimaw ka dɛmɛw ye fɛn min ye o ɲumanyakɛ ninnu ye Ala ye dɔrɔmɛ 1 dɔrɔmɛ 2 nɔgɔya maa minnu ma Ala kira ko ten kisi ani nɛɛma bɛ a ye ko sanfɛ bolo de ka fisa ni duguma bolo ye maa bɛ yen nɔ ni Ala ye dɔrɔmɛ 2 nɔgɔya i ye i ka kɛ delikɛla ye o de hɛrɛ ka bon ni minɛlikɛla ye an b'a ɲini Ala fɛ fɛn min ye nin delikɛla ninnu ye Ala ka n'u garijɛgɛw saniya mɔgɔ bɛ yen nɔ n'i bɛ sarakati bɔ sarakati bɛ kɛ sababu ye ka nafolo barika sarakati bɛ barika don hadamaden si la a bɛ barika don i ka ko bɛɛ lajɛlen na i kɔ ni ɲɛ a bɛ a bɛɛ lajɛlen barika an b'a ɲini Ala fɛ ɲumankɛla cɛman n'a musomanw fɛn min ye sababu ɲuman ye ni Ala ye nafolo di i ma nafolo i kana a kanu n'i ye nafolo kanu bila i dusukun na i tɛ kɛ sababu ye ka kɛ ɲumankɛla ye mɔgɔw ye n'i y'a bila i tɛgɛ kɔnɔ i bɛ ɲuman kɛ n'i y'a ye an b'a ɲini Ala fɛ nafolo Ala k'a kɛ an tɛgɛ kɔnɔfɛn ye Ala kana kɛ an dusukɔnɔfɛnw ye Ala ka ɲumankɛla cɛman ni a musoman bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ ani baden na an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kunnaja kɛnɛ ye nin ye Ala tanu kɛnɛ ye c'est an ka sigida kura nin sigida nin ye sigida kura ye donc ni nin sugu nana la an bɛ mɔgɔw fo a sababu bɛ minnu na an b'olu fo k'u barika da ne tɔgɔ ye Bajan Tarawele an ye sigida ni mɔgɔ fɔlɔw ye bon mais dugutigilakaw bɛ yen nɔ
yɔrɔtigiw ye nkominkaw ye mais anw sigira yan nɔ bon a baara ninnu presque an y'a baaraw caman kɛ quoi c'est pour cela que an bɛ na a kɛnɛ kan bon dugu nin yɛrɛ tɔgɔ min b'a la administrativement o ye nkomi banin kelen mais an yɛrɛw ka tɔgɔ min bɛ yen nɔ o ye kuluba plateau ye c'est pour cela an bɛ o kɛnɛ kan yan nɔ donc ni mɔgɔ sɔrɔla ka na ni bonyaba sugu k'an ye vraiment an b'aw fo k'aw barikada ka vraiment toujours an bɛ barikada o ye quoi ka ala deli ala ka ɲɔgɔnna caman nɔgɔya an ka sigida la bon fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko moyen b'i ye ou bien se dɔ b'i ye ka ni ɲɔgɔnnaw lase an ka sigida kɔnɔ vraiment an b'a ɲini bɛɛ fɛ n'o se bɛ min ye o k'o kɛ an ye vraiment o ka d'an ye. Ne tɔgɔ ye Bakari Jara ye n bɛ bɔ Kuluba yan n ye Kuluba dugutigi conseiller dɔ ye bon nin kɛnɛ in ne ka kɛnɛ don ka d'a kan n'i kɛra conseiller yan dun fana faralen don Kuluba kan donc a ti ɲa f'an fana ko o foli kɛ yankaw ye mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka ji lase yan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u tanu vraiment ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye a bɔra nafolo min na ala ka barika don a la a bɔra nafolo min na ala ka barika don a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ji min ala k'a kɛ hɛrɛ ye a nafolo bɔbagaw fɛ vraiment o folikan de tun bɛ ne bolo ka se jama silamɛ ma. Ne tɔgɔ ko ni Jama Koyita ne ye sigida ɲɛmɔgɔ ye vraiment Alkawusara Koyita ale de ji lase an ma an b'a fɔ k'a ko ɲuman dɔn a n'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen maa fɛn fɛn bɛ association na k'i b'a dɛmɛ an bɛ dugawu dɔw ye vraiment u ka nafolo bɔlen ala ka jidi ala kana basi foyi s'u ma parce que ni mɔgɔ min ko ji i ko ɲɛnamaya tɛ ji kɔ dɛ donc ni ye ji di maa ma i ye fɛnba de k'a tigi ye o la an sigilen kɛnɛ in kan yan nɔ bi vraiment foyi t'an fɛ ni barika da tɛ comme kuma ma nɔgɔn kosɛbɛ ne bɛ bɔ kuma la yan nɔ. ala fo k'a kira fo k'a barika da k'aw ka sira mɔgɔw fo k'aw barika da ka Koni Koyita fo k'a barika da radio ɲɛtagaso mɔgɔw n b'aw fo k'aw barika da ni mɔgɔ ye ji di mɔgɔ ma i ye fɛnba d'a ma n'i ye ji di mɔgɔ ma i ye sanuya fɔ n'i ye ji di mɔgɔ ma i ye kɛnɛya fɔ n'i ye ji di mɔgɔ ma i ye jigisigi baaraba kɛ ɲɛtaga mɔgɔ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw de ye mɔgɔ minnu sen ta ka b'u ka du kɔnɔ ka na aw fɛn fɛn min ye aw bɔra ka denbayaw kɔrɔ k'aw nana an ka sigida la ka na an ka jiko bonya yira an na yarabi sija ni kɛnɛ ala k'a d'aw ma aw tatɔla fɛn ka n'aw sɔrɔ aw natɔla fɛn m'aw sɔrɔ a taara bolo dɔ fɛn fɛn min na ala ka barika don a la ala kira ka barika don a la ala k'o kɛ kalo in barika kosɔn ciba kanu kosɔn sali ala rasul. Ne tɔgɔ ko ni Jama Koyita bon ne kɔni nisɔndiya dan don ni n ko n bɛ kuma dɔrɔn b'a tiɲɛ parce que n y'o de fɔ ni ko ji ko ɲɛnamaya fɔra ye n sɔrɔli a kɛra nisɔndiya dan de sigida bɛɛ nisɔndiyara parce que pratiquement jiko gɛlɛya tun bɛ anw kan yan nɔ sigida in na yan nɔ mais bi alhamdulilayi ala y'o ta ka bɔ an kan ala ni Alkawusara Koyita sababuya a n'a ka jɛkulu donc vraiment an b'u fo de k'u ko ɲuman dɔn vraiment ka dubabu dɔw ye fɛn fɛn ka dɔrɔmɛ kelen don n'a wari in na ala ka u ta k'a ji di u bolo ala kana basi foyi s'u ma nisɔndiya dan don ala k'a kɛ alijinɛ sara y'u bolo o de kuma bɛ ne bolo k'a fɔ bon welewelekan min bɛ n bolo u ka nin caya ka d'a kan Mali in kɔnɔ bi jiko gɛlɛya bɛ yen nɔ a bɛ sigida caman na anw fɛ yan ji kɔni halisa mɔgɔw mago bɛ ji la yan nɔ nin dɔrɔn tɛ mɔgɔw mago bɛ ji la donc vraiment n'u ye nin caya o de baraji ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment a bɛ mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o de bɛ n bolo nin ka caya yɛrɛ de vraiment forage k'a se fan bɛɛ fɛ bɛɛ ka ji sɔrɔ i sagoya la. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin اللهم اسرع سجودنا في تلاوة القرآن يا رب العالمين اللهم ثبت لسانك في ذكرك يا رب العالمين اللهم ثبت قلوبنا في طاعتك يا رب العالمين اللهم نجينا ما نجينا ولا تقلق ما على آلكنا يا رب العالمين اللهم إني أسألك سترا في الدنيا من أجل وسترا في الآخرة من عذاب النار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا قبل موتي وارحمنا بعد موتي ولا تعذبنا يوم الحساب يا رب العالمين اللهم إني أسألك غالبا قاسيا لسانا ذكرا قالبا صادقا باتنا صابرا على أمرك يا رب العالمين اللهم إني أسألك مالا حلالا وعلما نافعا كثيرا كمسك البار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا قبل موتي وارحمنا بعد موتي ولا تعذبنا يوم الحساب يا رب العالمين اللهم اغفر لنا واشجرنا كما واسجد حولك الصالح النبي إنك على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يكون الله كن فيكون الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يكون الله كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون وهو الذي خلق السماوات والأرض وبالحق ويوم يكون كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ah chérie, il y a Macron qui a dit
ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 pastaroma a nantan ka di a naman kɛrɛfɛ tɛ awɔ pastaroma nantan ka di a naman kɛrɛfɛ tɛ ko namana lamɛnbaa jama sigi bɛ namana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko namana ka arajo tɛ kuma bi namana ne baw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na an balimaw ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ gɛlɛya koyaw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n'i ye an ka jamana yɛrɛ cɛmancɛ marabolo ta ka lajɛ ka daminɛ Segu marabolo la ka taa fo an ka jamana yɛrɛ cɛmancɛ marabolo kɔnɔna la ka se Mopti ka taa Tombouctou Gao Kidal Menaka lakana ma sabati ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka sababu kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye olu ka walew kɛlen bɛ sababu ye da bɛ maaw ye a sunɔgɔ tɛ u ye o wale ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna a bɛ dɔgɔkun damadamani bɔ lakanabaliya bɛ yen nka dɔ kun farala a kan min kɛra sababu ye mamurutilenw u tun ye jibalanyɔrɔ dɔ yɛrɛ folonkoto dɔgɔfiri ni jabali cɛ walasa min ye dɔgɔfiri ye ka se ka tigɛ ka bɔ jabali la nka o waleya ninnu kɛra sababu ye dɔgɔfirikaw yɛrɛ bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka se ka o jibalanyɔrɔ in n'o ye pont ye k'a labɛn ka ɲɛ ko kura ka tila ka wele bila jamana kɔnɔdenw ale ni fanga tigilamaw ma min ye finitigilakaw ye u ka se ka olu tulomagɛn min ye lakana baaraw ye u ka se ka sabati u ka kɛ sababu ɲuman ye min ye olu denw u musow u furucɛw u balimakɛw minnu bɛ cɛsiri la sanga ni waati ka sɛnɛ kɛ ka mɔni kɛ ka baganmara kɛ walasa u ka se ka balo o waleya ninnu ka se ka lasabati n'i y'o ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maaw don minnu bɛ degun kɔnɔna la n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ bi jamana yɛrɛ dugubaw lakana dɔɔnin bɛ yen an bɛ se k'a fɔ ten ka sababu kɛ hali yen lakana bɛɛ lajɛlen ma sabati nka jamana kɔnɔna maaw an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu bɛ degun kɔnɔ kosɛbɛ maa dɔw bɛ yen u bɛ ci kɛ ni samiya yɛrɛ banna sɛnɛfɛnw olu tɛ se ka ladon so maa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ka bagan mara a kɛlen bɛ kɔlɔlɔba ye u ma ka sababu kɛ sanga ni waati binkani bɛ kɛ u kan k'u bololafɛnw min ye baganw ye u n'a ɲɔgɔnna caman k'o minɛ u la maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ taa ka taa isaye k'u b'u ka ɲɔ yɛrɛ gosi min ye mamurutelenw ye u bɛ taa ta kɛ ɲɔ ninnu na ka ɲɔ ninnu k'u jɛni ne balimakɛ an bɛɛ lajɛlen ye balima ye e k'a ta k'a lajɛ ka na gɛlɛya ani diinɛ tɔgɔ ni o nana se ɲɔ jɛni ma ni o nana se ka taa don ɲɔ gosi mansinw na n'i sigi k'i miiri i n'a dɔn k'a fɔ ko o ye waleya ye waleya min a bɛ kɛ sababu ye ka maa dɔ ka ɲɛnamaya don galama la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma ni waleya ninnu kɛra sababu ye min ye an kunnafonidila ɲɔgɔn dɔ ye an baarakɛɲɔgɔn dɔ n'o ye adama jara ye n'an b'a wele ko reporter sans frontières ale ye wulikajɔ bila sen kan ka taa dɔgɔfiri marabolo yɛrɛ kɔnɔna la a selen a taara jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka saga ni lakana koɲaw yɛrɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi dɔgɔfiri yɛrɛ kɔnɔna la adamadenw bɛ k'u ka ɲɛnamaya kɛ cogo di u mago bɛ mun na welekan jumɛn b'u bolo ka ɲɛsin jamanatigiw ma adama jara ale ye walawalali kɛ an ye nin waleya ninnu kan an ka jango siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ nin waati in na an bɛ dɔgɔfiri commune an y'a dugu dɔ yaala sisan depuis kunun an bɔra Bamakɔ parce que Bamakɔ ŋunukanw cayalen bɛ ko dɔgɔfiri malo tɛ se ka kan problème ka ca jadisiw bolo an yɛrɛ wulila ka na a kɛnɛ kan k'a yira diɲɛmɔgɔ la ani k'a yira maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na ko nin waati in kɔni an bɛ dɔgɔfiri hali kunu u bɔra ka mɔgɔ 2 faga dɔgɔfiri kɛrɛfɛ dugu dɔ de ani yan cɛ kilomɛtiri 2 an bɔra yen sisan n'o ye Bamakɔ kura ye an taara foli kɛ baniyɔrɔ la sisan an bɔra yen sisan Bamakɔ kura dɔgɔfiri kɛrɛfɛ dugu dɔ de a bɛ dɔgɔfiri commune na malo kɔni bɛ yen malo selen bɛ yen mais malo a tɛ se ka kan n'i taara dɔrɔn u bɛ mugu ci la n'i taara maloforo dɔrɔn jadisi ninnu bɛ mugu ci la dugunin dɔ bɛ a kɛrɛfɛ ko jadisi ninnu yɛrɛ u dagalen bɛ yen a dugu tɔgɔ Sengo ne bɛ wele ka dabila Asimi Goyita ma ani Sokali Kokala Mayiga minnu ka foro ni yen ka surun n'u bɔra k'u bɛ taa maloforo la dɔrɔn u bɛ mugu la
dugu dɔ bɛ yen ko Bamakɔ kura o ye fagali de kɛ kunu ka mɔgɔw bɔ marifa la fo ka dugu kɛrɛfɛ jalisi nin da ye kunu mais bi an taara foli la an bɔra ka ɲɛda kɛnɛ in kan u tun bɛ yɔrɔ min na kunun an taara ɲɛda o yɔrɔ kan n'o ye Senko jalisi ninnu bɛ yɔrɔ min na u ka base yen de an taara ɲɛda u ka kunu mugu ci yɔrɔ kɛnɛ kan u ye mansin dɔw jeni an ye mansin dɔw jeni u ye moto dɔw jeni an ye moto dɔw y'an ɲɛ la ka mugu ci mɔgɔ 2 sara o suturali kɛra kunu mɔgɔ 9 de banna u bɛ dɔrɔso la sisan an taara ɲɛ jɔ a yɔrɔ la ka foli kɛ sisan an bɛ wele ka da kɔni bila Mali président de la transition n'o ye Choguel Assimi Goïta ni Choguel Kokala Maïga premier ministre u ka hakili to yan yɔrɔ na sécurité ko la an yɛrɛ ye maire ye a ka kumakan kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ a b'a ɲi Mali gouvernement fɛ u kana k'an sigi dɔgɔfiri n'a fɔra ko malo selen don malo tɛ se ka kan yɔrɔ o ye baara ye ka an ka juta ka malo turu wari sara malo bin bɔ wari ko wari sara ko malo selen ko tɛ se ka bɔ i taara kungo la dɔrɔn jalisiw bɛ mugu ci la k'a ɲɛfɔ Choguel ye k'a ɲɛfɔ Assimi ye u ka sɔrɔsiw bila ka taa dugu in ka taa a mɔgɔw kama jadisiw de bɛ yen k'an to bariyɔrɔ la sara kɛnɛ kan an yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛ malo gosi la jadisiw nkalon tɛ ka fɔ ko nkalon n'o tɛ ne yɛrɛ ɲɛ jadisiw bɛ malo gosi la i ɲɛ bɛ mansin na a bɛ ka a fɛngɛ sesere sanfɛ fa sisi bɛ ka yɛlɛ dugu min b'a kɛrɛfɛ n'o ye Bamakɔ kura ye u bɛ mɔgɔ ninnu dɔn u b'u ka yɔrɔ dɔn u bɛ taa mɔgɔw ka malo kan wali malo k'o kan wali malo k'o kan k'o gosi ka taa n'o malokisɛ ye wa ko bɛnkan dɔ b'u ni dugu dɔw cɛ dugu mɔgɔ ninnu dugu minnu b'o la o kɔni k'u tɛ se olu ma an ye ɲininkali kɛ dɔgɔfirikaw la u ye min fɔ an ye bɛnkan b'u ni dugu minnu cɛ k'u tɛ se olu ma bɛnkan b'u ni dugu min cɛ i bɛ jaga bɔ a malo dɔ ma ne ye san kilo 6 ye san kɔnɔ san i b'o de bɔ ka d'u ma ne ɲininkali n ko pourquoi n ko bɛ d'i ma u ma cogo di n ko b'u yɔrɔ dɔn non k'i b'a bila i ka foro la jadisi ninnu bɛ taa ta k'o ye jaga bɔ cogo ye jadisi ninnu bɛ taa ta i ka foro la sɔgɔma ne bɔra Jabali sanni ka se Jabali yɛrɛ an bɔra Debugu n ye ɲininkali kɛ yen nɔ ka bɔ yen ka na Jabali ka bɔ Jabali ka na Dɔgɔfiri donc an bɛ Dɔgɔfiri sisan de k'a ɲini président de la transition Assimi Goïta ni Choguel Kokala Maïga u ka dɛmɛ kɛ nin dugumɔgɔ ninnu ye Dɔgɔfiri marabolo malo selen bɛ a bɛ malo tɛ ka se ka kan an bɔra foro kɔnɔ sisan bamananw fɔla ko yeko bɛ fɔko bɔ an ye min ye non malo selen bɛ mais mɔgɔ se ka taa maloforo la yan musow ka kafo ɲɛmɔgɔ an y'a ɲininka a ko a ka kuma la ko a y'a yira k'a fɔ ko baara ka d'olu ye nakɔ baara yɛrɛ de waati de ye nin waati in na daminɛ waati ye sisan mais k'u bɛna taa k'u b'u bɔ marifa la k'u b'u boli k'u dogo dingɛ kɔnɔ donc an bɛ min welekan bila ka ɲɛsin Choguel Kokala Maïga ani Assimi Goïta ma u k'a essayer ka dɛmɛ kɛ farabugukaw dɔgɔfirikaw ye a marabolo a commune ninnu bɛɛ ka dɛmɛ k'u ye balo kɔni selen bɛ a ma a tɛ ka se ka kan dɛ muso dɔw yɛrɛ kumana k'olu cɛw caman kɛra fili o muso caman kɛra filiyatɔ ye a caman donc an bɛ laɲini kɛ Mali gouvernement fɛ u k'a essayer ka na dɛmɛ kɛ Dɔgɔfiri marabolo ye mankan bɛ ɲɔnɔ dugu la a marabolo fɛn fɛn na u k'a essayer ka dɛmɛ k'u ye surasi kunda ani balo kunda an ka jateminɛ la an ye min ye n'a fɔra ko nin malo ninnu ma kan u bɛ ka maloforow fana jeni tasuma bɛ k'a bila maloforo la n'a fɔra ko ka nin jeni ka taga kalo 3 nin kɔ Mali ɲɔnɔ maabolo u bɛ gɛrɛyaba de sɔrɔ n'a fɔra ko Mali malo tila bɛɛ bɔ ɲɔnɔ mara la ko o malo bɛ ka jeni o bɛ ka maloforo jeni o bɛ ka mansinw jeni o bɛ ka motow jeni malo selen don a tɛ ka se ka kan donc an b'a fɔ Assimi ye ani Choguel u ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ ka na kan dɔ sigi Dɔgɔfiri ani ko farabu u ka kuma la farabu kɔni surasiw bɛ yen sisan yen ta u ka fisa bi dɔɔnin mais Dɔgɔfiri ta a ma fisa dɛ yankaw yɛrɛ de b'u yɛrɛ lakana surasiw bɛ ka na turu cɛ dugu kɔnɔ ka segin ka taa kan kɔnɔ u tɛ ka taa bɔlɔngɔnna in na fewu u tɛ ka sɔn ka ayiwa an balima radio ɲɛtaa lamɛnnikɛlaw assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh foli ani tani o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka tila ka tɛni kɛ aw fɛ ɲɛtaa donkibari jɔlen la nin yɔrɔ in na yan fɛn min n'a fɔ sɔgɔmaden na an karamɔgɔ Isa Kulubali ale a fɔ cogo min na faso danbe lakana tɔn k'a fɔ o bɛ kunnafoni la n'o ye conférence ba ye min bɛ tali kɛ fasoden ɲuman yɛrɛ kan karamɔgɔ Isa Kulubali ale bɛ kɛnɛ kan yaasa aw minnu bɛ la ka radio ɲɛtaa lamɛn aw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la an bɛ taa ɲɛmɔgɔkɔrɔkaw fɛ faso danbe lakana tɔn jabala la o bisimilali kɔfɛ an bɛ tila ka kuma minɛ ka segin a ma tuguni an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan hukumu min na kulu min ye an fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min ye an fara ɲɔgɔn kan a bɛna a da don o kumakan in na k'o ɲɛfɔ an ye mun kosɔn an yɛrɛ k'a dɔn jɛkulu in ye mun de ye ale ka kuma kɔfɛ kuma bɛna di an balimakɛ Umar Babɛr Diko ma an ka imami ye min fɔ bamanankan na ale bɛna o bayɛlɛma nansarakan na mun kosɔn mɔgɔ wɛrɛw minnu bɛ k'an lamɛn n'olu tɛ bamanankan mɛn olu bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na ninnu bɛɛ lajɛlen ka kuma tɛmɛlen kɔfɛ an tɛna kuma kuntala janya an bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ sabula waati min kun fɔra kun ye 9 ye nka adamaden baara de don a dafalen tɛ adamaden yɛrɛ dafalen tɛ ala y'a latigɛ a ka daminɛ 10 heures de la
أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم اللهم اجعلنا من الفائزين. بارك الله فيك. أمي مسا سبحانه وتعالى تنو كما من فورا كلامك من بورا كي ألاك أن نفني أي نين تملين كوفي أمينا كما دي أنغا نيماما نوي إمام عبد الرحمن سيسي منقصو أكا مو بسم الله. إمام فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أمبي الله فوق على بركة كان نبغى بلاجلين فو أو مني أنا أولي كان لا جابي شفرا مسوكا دمسين فرا مقرباكا أمبو بلاجلين بسم الله أنا جبالا لا نوي فسو دامبي لكناتون أجبالا باي ومي ناس سجلينو نيما كرويانو أو منو براو كسو كان أغاني وليكا نون جابي أجاراني أبو ياناما أمبي أنكرا مغوفو أنكرا مغومنو بنا كونفرانسين كيسيسان kubela jelen fu dante foli mina ka awere mu naw déplacer kana anga wuli kan jabi amba fana fu dante foli mina ka duwa kawe ka duwa nyina fe o temenen ko ka buino mawo ma be no no bi kan lame radio nyeta ka srafe ani réseaux sociaux ne ka 24 ni ganni malion yi ani réseaux sociaux werawi amba bela jelen fu ko bela jelen bismillah faso dambe lakana tronka ni salba in konnala ka foyna aw baraw kasu aw nana kasu aw bismillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam ambi foki barkada ikani kumbeni ko nyumaina hakla famia sorola ni nkorofoina anya fo chuwamina bismillah li kofe ambe hukumu min yɛrɛ kɔnɔ an faralen no ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba min ye o tɔn in ka ɲɛfɔli dɔɔni k'a kan mɔgɔw ye mun kosɔn mɔgɔw k'a faamu an bɛna kuma segin ka taa an ka président ma président Sise mun kosɔn a ka se ka walawalali kɛ mɔgɔw ye dɔɔni tɔn in yɛrɛ la imam Sise kuma b'i bolo. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ambi aw bela jelen fu kukurai ka bela jelen bismillah ka yirala k'a fɔ aw filɛ ni jabala min na nin ye tɔn jabala de ye tɔn min n'a tɔgɔ ye faso danbe lakanatɔn. Faso danbe lakanatɔn n'i y'a tɔgɔ ta k'a lajɛ i bɛ faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna la n'o ye faso o b'a kɔnɔ an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye ɔ danbe n'o fɔra o ye an ka diinɛ an ka laada ɲumanw ani baara o baara n'o bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ni keleya k'u sinsin jamana kɔnɔ a bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na donc ka faso dɛmɛ ka diinɛ dɛmɛ ka danbe ɲumanw k'olu lafasa nin ye an ka jɛkulu tɔgɔ ye jɛkulu min n'a sigira sen kan décembre kalo tɛmɛnen tile 26 san 2020 ni a président kɛra ne yɛrɛ ye ni min filɛ ka kuma aw ɲɛkɔrɔ jɛkulu in sigira ni hakilina caman de ye ka da kan jamana in n'i sigi k'a lajɛ a tɛmɛna sira caman fɛ a tɛmɛna gɛlɛya caman fɛ n'o dɔ ye jamakulu wulila ka président gɛn n'o ye IBK fanga ye n'o ye M5 jama ye an bɛ an yɛrɛ sɔrɔ o kɛlɛ la ka da marako juguya kan ka da dunko juguya kan ka da lakanabaliya kan ka da fɛn caman kan min anw yɛrɛ ka jate la n'an ka bisigi la sisan tun b'an ka jamana in sɔrɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ donc o gɛlɛya ninnu bannen an y'a ye o kɛlɛ fana nana kuncɛ cogoya min na
maaw nana farafara maaw ye sira caman ta donc an y'a yira k'a fɔ an minnu ko k'an ta ye jamana ko ye i bɛ jamana min kɔnɔ i kan k'i da don a ko la an minnu ko k'an ta ye diinɛ ko ye n'an ka diinɛ fana b'an bolo a ka bon an bolo yali an bɛna sigi ten k'an sen bɔ a bɛɛ lajɛlen na ka maaw lajɛ wa an ye hakilina fara farala ɲɔgɔn kan an ye mɔgɔw wele ka bɔ mali région caman na k'a daminɛ kayila sikaso segu kana kucala ani yɔrɔ caman ani bamako dafɛ yɔrɔ caman na an farala ɲɔgɔn kan an ye hakilina fara fara ɲɔgɔn kɛ kalo caman kɔnɔna la o de nana wolo jɛkulu sigili la jɛkulu min ye faso danbe lakanatɔ ye ni aw bɛɛ lajɛlen filɛ ni o jabala kɔnɔna la ka yira la k'a fɔ nin jɛkulu in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ jamana min kɔnɔ anw ka faamuya la jamana in bɛ se ka lafiya cogoya min na o sira k'o siraw ta diinɛ min n'an b'o kɔnɔ an ka diinɛ fana bɛ se ka lafiya cogoya min na ani danbe ɲumanw k'o sabati jamana kɔnɔna la o la an ye nin jɛkulu in sigi i n'a fɔ n'an bɔra k'a fɔ ye cogoya min na n'o ye faso danbe lakanatɔ ye a sigira bɛɛ lajɛlen ka kan a la cɛw ka kan a la musow ka kan a la denmisɛnnin b'a la maakɔrɔba b'a la maa caman de bɛ yen nɔ min bɛ jɛkulu in na jɛkulu in a ka sigi wagati anw ye sariya caman don a kɔnɔna la an ye layidukan caman ta ɲɔgɔn ye k'a yira k'a fɔ an ka jɛkulu caman bɛ yen nɔ u bɛ sigi u sigicogo ka ɲi nka ni kow taara ɲɛfɛ i bɛna ye k'a fɔ kow bɛ tiɲɛ mɔgɔw bolo janfanw bɛ caya kɔnɔna la namaraw bɛ caya kɔnɔna la walasa ka se ka dankari o bɛɛ la anw ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o la fɔlɔ k'an jigi da ala kan k'an jigi da ala ka ciden a ka kumakanw kan ani ala ka kuranɛ n'o y'a kumakan ye donc ala ka kumakan n'o ye alikuranɛ ye an y'o de ta ka nana ye maa o maa bɛ yen nɔ ne bɛ kuma walima n'i bɛ don jamana jɛkulu in cɛla ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a wajibiya i kan i ka kali kuranɛ la ni maa min ko n tɛ silamɛ ye i fana dalen don min na i bɛ na n'o ye i bɛ kali o la walasa an ka se ka adamaden korun ka don da dɔ fɛ ka d'a kan textes cayara kumaw cayara an ye fɛn caman bila sen kan min bɛ se ka kɛ barrière ye walasa janfanw kana kɛ kow la nka an y'a ye o n'a caya bɛɛ adamadenw bɛ ɲɔgɔn janfa baaraw la donc o la an nana ni nin ye n'i ye jamakulu janfa walima n'i ye tɔn janfa i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ ni tɔndenw cɛ tuguni a bɛ ni ala de cɛ ka d'a kan e dalen don min na i kɛlɛla o la ka ban donc an y'o kɛ an ka jɛkulu sigida a sigili fɔlɔ ye a basera min kan ka d'a kan an bɛ yɔrɔ min na sisan jamana kɔnɔ jamana kɔnɔdenw mago bɛ danaya de la ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma an y'a ye k'a fɔ danaya tiɲɛna fɛn min bɛ se ka danaya lasegin o dɔ ye nin ye donc o kama an nana ni nin ye a la ka tila ka jɛkulu sigi k'a kɛ sigiyɔrɔma 2 ye sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye bureau exécutif national ye ni ne yɛrɛ ye o président ye sigiyɔrɔma 2nan an y'o kɛ assemblée consultative ye min n'an ka karamɔgɔbaw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an ka diinɛmɔgɔbaw b'a kɔnɔ an ka kodɔnnabaw b'a kɔnɔ mɔgɔ minnu ye diɲɛ kalanw kɛ ani mɔgɔ minnu ye diinɛ kalanw kɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ani an ka alimamibaw u caman bɛ a kɔnɔna la donc baara o baara n'an bɛna kɛ i b'a sɔrɔ an bɛ baara in sɛmɛ olu de la fɔlɔ u k'a lajɛ n'u ka dɔnni hakili ye ani ka faamuyali ye u bɛ sɔrɔ k'an bilasira o baara ninnu kɛli la donc o kadiri kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw u sɛgɛnna u ɲanina maa caman bɛ wuli ni o kumakan ye k'a sɔrɔ u ka laɲini u yɛrɛ ka sɔrɔw de u ka fɛn ɲiniw de anw ta ye an b'a kɛ jamana kɔnɔdenw ye a b'an ni ala de cɛ ka d'a kan an y'o layidu de ta an ni ala cɛ k'a fɔ fɛn o fɛn ye hɛrɛ ko ye fɛn o fɛn ye lafiya ye min bɛ se ka se jamana kɔnɔdenw ma an b'o lase jamana kɔnɔdenw ma donc o sira fɛ sisan an y'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ o bɛ jamana kɔnɔdenw jɛ kosɛbɛ n'i ye maliyɛn ta k'a lajɛ maliyɛn min ta faso fɛ a bɛ compter nka yali faso yɛrɛ kanu a y'a faamuya wa caman bɛ yen nɔ u binnen don o fili minɛn kɔnɔna la ka d'a kan anw caman tolen don mɔgɔko la anw caman tolen don fɛn na n'o ye sɔrɔ ye an bɛ sɔrɔ min kɛ wagatinin min na dɔrɔn an ɲɛ b'o de la walima an ka mɔgɔ don ka tugu an ka mɔgɔ kɔ hali n'a bɛ nkalon kan an banbannen don o kan donc an bɛ fɛ mɔgɔw b'a faamuya k'a fɔ faso kanu ani fasoden ɲumanya o sirilen tɛ mɔgɔ la wa o sirilen tɛ sɔrɔ la i b'a kɛ i ka fasoden ɲumanya de kama
i b'a k'i ka faso kanu de kama ka jamana ka se k'o de bila sanfɛ k'i ka diinɛ de bila sanfɛ k'i ka danbe ɲumanw de bila sanfɛ ka tɛmɛ mɔgɔw kan ani ka tɛmɛ i bɛ sɔrɔ min kɛ a kɔnɔna kan o la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin sigida in kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni o de ye nin y'a fɔlɔ ye ni ala sɔnna ma a tɛna dan nin fana ma ka d'a kan an mago bɛ min na jamanaden ɲuman min b'a ka jamana fɛ a b'a ka jamana kunnawolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw sɛgɛnna mɔgɔw ɲanina tuma o tuma ni mɔgɔ dɔw sɔrɔla k'a bɛna dilan k'a bɛna ɲuman kɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ k'a ɲini k'a tiɲɛ wagati bɛɛ lajɛlen na yali anw bɛna an si k'o la wa an bɛna to o kɔnɔna la wa n'a fɔra anw ka jamana de bɛ anw bolo yɔrɔ wɛrɛ t'an na ni Mali tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ t'an na ni Mali fana tɛ an fɛn bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔna la n'a fɔra ko bɛ gɛlɛya kɔnɔna la k'an bɛɛ ka sigi k'a lajɛ o cogoya la maa dɔw bɛna ta k'a kɛ natako ye ani fɛn ɲini ko ye k'an bɛɛ k'an da di a la k'o to yen o cogoya la o tɛ fɛn ɲuman ye jamanaden ɲuman o ye mɔgɔ min n'a bɛ hami n'a ka jamana ko bɛɛ lajɛlen ye su fara tile kan donc o hami o de ye anw fara ɲɔgɔn kan sinon an ye jɛkulu caman kɛ dɛ an bɔra yɔrɔ caman na ani maa caman farala ɲɔgɔn kan an y'a dɔn tigitigi min ta ye jamana ko ye ani min ta tɛ jamana ko ye an y'a dɔn tigitigi min b'a ka diinɛ bonya a b'a ka diinɛ fɛ ani min yɛrɛ ka sira tɛ diinɛ ko la an y'o dɔn ka bɔ yen donc o kama an bɛ fɛ ka jamanaden ɲuman de sɔrɔ o jamanaden ɲuman sɔrɔli sira dɔ ye ka jamanadenw yɛrɛ la faamuya fɔlɔ jamana yɛrɛ kanu na jamanaden ɲumanya yɛrɛ ye min ye donc an b'o de la sisan o sigi dɔ de ye nin ye n'o walandaw bɛna kɛ an ka karamɔgɔ fɛ n'o ye an ka seku ani an ka karamɔgɔba ye Sheikh Umar Kulibali ale bɛna kuma ye o kan ani an balimakɛ an ka docteur ani an baaraɲɔgɔn Madi Ibrahima Kante ale fana bɛna kuma ye o kan diɲɛmaaw ka faamuya cogoya la ani diɲɛ yɛrɛ lahalaya cogoyaw la donc nin de don faso danbe lakanatɔn k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma dakuɲɛ damadɔni na aw k'a faamuya k'a fɔ jɛkulu in sigira cogoya min na ani jɛkulu in sigira kun min na o de ye nin an b'a ɲini ala fɛ faamuyaliko ɲuman ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ aw minnu bɛna lamɛnni kɛ yɔrɔ janma ani yɔrɔ surunma bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na an b'a ɲini ala fɛ jamana in ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka basigi don a kɔnɔna la jamanadenw ala ka jamana kanu don o fana la ka jamana ka hinɛ don o dusukun na ɲɛmɔgɔw ani kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen na donc n bɛ bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ in na an bɛ kuma sigi modérateur ma nin de ye dakuɲɛ damadɔni ye faso danbe lakanatɔn yɛrɛ sigira cogoya min na k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma wasalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. An bɛ ɲɛma fo ka barikada a ka nin laseko ɲuman in na hakilila lase min kɛra bɛɛ lajɛlen y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la faamuya caman sɔrɔla a la ni ala sɔnna a ma an bɛ tɛmɛ ni baara in ye baara in tɔ n y'a fɔ cogoya min na programme na an balimakɛ n'o o ye Umar Baber Diko ale de kan ka nin kuma minnu fɔra k'a la kumabaw k'olu tɔmɔ k'o fɔ nasarakan na an bɛ kuma segin ka taa ma Umar Baber Diko bismillah. Alhamdulillah, bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Nous remercions Dieu de nous avoir montré ce jour et par la grâce d'Allah, ce que le président Imam Abdelrahman Sissé, président du mouvement socio-religieux Faso Dambé Lakanatɔn vient de dire en Bamana, nous allons essayer de le récapituler en français, étant donné que la langue officielle au Mali c'est le français. Donc nous prions Allah de nous raffermir à travers les propos que nous allons annoncer ici. Alhamdulillah, comme vous l'avez si bien entendu en Bamana de la part du président Imam Abdelrahman Sissé, comme il l'a si bien dit, le mouvement a été créé uniquement dans le but de pouvoir combler les vides. Parce qu'à travers les luttes qu'on a eu à mener, que ce soit dans les luttes du M5-RFP, et bien avant même la création du M5-RFP, on a eu à mener des luttes. Mais malheureusement, ça c'est tout le temps soldé par des échecs. Tout le temps on commence, mais la finalité ça pose problème. Bon, c'est-à-dire à un moment il faudrait au moins changer la donne. Chaque fois les mêmes problèmes, chaque fois les mêmes soucis. Autant de mouvements, autant de partis politiques, autant d'associations, on crée, mais dans la finalité, ça ne profite qu'à une minorité. Bon, c'est-à-dire que vraiment, il faut qu'on change la donne. Si on ne change pas la donne, il va arriver un moment où tu vas appeler les gens vers quelque chose de sincère, ils ne vont pas te répondre.
Regardez seulement dans la lutte qu'on a menée dans le M5, tellement que le peuple était mobilisé, musulmans, non musulmans, le peuple dans son ensemble s'est mobilisé pour demander le changement, la soif du changement, la soif d'une meilleure vie, la soif d'une bonne gouvernance. Mais malheureusement, après, il y a eu des effritements. Mais heureusement, par la grâce d'Allah, il y a eu le corpus qui était resté, qui a pu continuer la lutte et que ça a abouti. Bon, depuis lors, nous, on avait tiré les leçons, on s'était dit qu'on avait fait des mouvements bien avant. À chaque fois, il y a des échecs, des trahisons. Maintenant, mettons un mouvement en place, un mouvement solide, où on va mettre deux instruments. Un bureau exécutif et puis un bureau consultatif. Comme ça, il y aura les deux organes vont se contrôler. Ils vont se parler entre eux et ils vont s'orienter vers ce qui est meilleur dans leur programme. Donc c'est comme ça qu'on a mis deux organes au sein des Faso d'Ambela Kanaton, deux organes en place. L'organe consultatif qui émet les projets et qui donne ça au bureau exécutif qui le met en exergue. Mais avec tout ça, on s'est dit que ça ne suffit pas. Il faut mettre aussi les serments, un engagement solennel en place. C'est là qu'on a eu la bonne idée de de proposer aux gens qu'on va amener les 5 Corans. Parce que pour nous musulmans, la chose la plus difficile, la plus chère pour nous, c'est la parole sacrée d'Allah. C'est la chose la plus sûre pour nous, je dis bien pour un croyant. C'est pour cela qu'on a amené les 5 Corans et on a demandé à toute personne qui veut briguer un poste dans les bureaux, on dépose les 5 Corans, tu jures dessus que tu vas mettre l'intérêt national, l'intérêt collectif, tu vas le préserver, que tu ne vas jamais trahir l'idéologie du mouvement, qui est d'épanouir les sociétés, de défendre l'éveil de conscience, de promouvoir la bonne gouvernance. C'est comme ça qu'on a amené, par la grâce d'Allah, cette forme de prestation sur les 5 Corans. Parce qu'on se dit que nous, on ne va pas dire à quelqu'un de nous gérer sur le Coran que tu vas aider le président, ou bien tu vas aider telle ou telle personne, mais tu vas aider la cause d'Allah qui va dans le sens de la bonne gouvernance. Je dis bien la cause d'Allah qui va dans le sens de la bonne gouvernance. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et Dieu merci, tous les bureaux à jurer sur les 5 Corans. Et alhamdulillah, c'est comme ça que c'est là qu'on a eu le courage, nous membres, de travailler. Et au niveau de l'Assemblée consultative, comme il l'a dit, on a beaucoup d'imams, beaucoup de sages. Toute décision majeure qui doit se prendre au nom du mouvement passe par l'Assemblée consultative, qui est l'Assemblée souveraine. Autrement dit, chez nous, l'Assemblée consultative a plus de légitimité que le bureau exécutif. Parce que l'Assemblée consultative peut démettre tous les bureaux sur le juge nécessaire. Tout ça, c'est une façon de montrer aux gens que lorsque les humains veulent mettre un bon instrument en place efficace, ils peuvent le faire. C'est la volonté qui manque. C'est la volonté qui manque. Et nous, on a emboîté les pas pour montrer aux gens qu'il y aura toujours des gens vertueux qui ne trahiront jamais leur engagement, qui ne violeront jamais leur engagement, quel que soit le prix à payer, vont toujours veiller au grain et vont toujours défendre l'intérêt collectif, l'intérêt national. Et c'est là que nous nous trouvons dans la gouvernance actuelle. Puisque si on essaie de voir actuellement, l'idéologie que le gouvernement actuel prône, ça va de pair avec l'idéologie du mouvement Faso d'Ambela Kanaton, qui est juste d'éveiller les consciences, de lutter contre le brigandage financier, de lutter contre la délinquance financière, la gabegie budgétaire et tout ce qui peut entamer le vivre ensemble, de créer des cadres d'échange cohérents où chacun a son mot à dire dans le respect mutuel des uns et des autres et dans la bonne intelligence. Voilà en gros ce que le président vient de dire en Bamana, que j'ai repris en français pour que les gens comprennent ce que c'est le mouvement Faso d'Ambela Kanaton. Et nous, dans notre idéologie, on a un point focal sur lequel on se base. Contrairement aux autres, on a dit clairement, on n'est pas pressé pour avoir des postes, on n'est pas pressé pour entrer dans un gouvernement. Nous allons travailler sur la base de l'éveil de conscience citoyenne. La conscience citoyenne, c'est ce que nous allons beaucoup doper. Parce que ça ne sert à rien de créer de grandes écoles, de créer à longueur de journée, sans préparer les meilleurs Maliens de demain. Et là, je vous assure que chez nous, ça fait 1 an, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, aujourd'hui, Faso d'Ambela Kanaton est dans 20 pays, et dans les régions, on est en train de travailler. Au lieu de prendre des tambours et des trompettes, nous, on a préféré aller vers les gens, les écouter,
comprendre leurs problèmes, essayer de partager avec eux leurs problèmes, essayer de les apporter des solutions dans leurs problèmes. Et c'est pour cela que quand tu regardes dans Faso Dambélé Canton, au niveau de l'Assemblée constitutive, il y a des grands cadres, il y a des personnes de ressources, il y a des grands intellectuels, il y a des financiers, parlons plus des personnalités qui sont là pour nous aider, pour nous assister, pour nous orienter dans notre programme. Donc nous, on n'est pas pressés, parce qu'on avait vu que beaucoup de mouvements ont été créés. Je n'aime pas citer nommément des gens ici, c'est pas par peur, mais par respect. Sinon, on le sait déjà, on sommes tous maliens. Il y a eu beaucoup de mouvements qui ont été créés, mais qui ont eu une fin malheureuse. Parce que pourquoi? Leurs créateurs n'avaient d'ambition que pour leur poche, pour leur ventre. Et chez nous, ça c'est prohibé. On va travailler pour l'intérêt collectif, on va préserver l'intérêt collectif, quel que soit le prix à payer. Et nous allons lutter contre tout ce qui est incohérent et blâmable. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ame Diko amba fo ni ka barkada. Hakila la semi fora kamo hakila jigindron ambal make Imam Abdurrahman Sise ale kunye min fo bamanakana aya lage ka okuma bawde fo nasarakana mun koso munu be nulu te bamanakan fam kosobe ulu fene kase ka fam soro kuma nununa ame ala dele sobabala ni bela jelen temelen kofe ika don ka fo sigi yere kum belebele famiye no ye formation ina fo dasira ma chuga mina formation mina ke famin kan ode la citoyenneté et le patriotisme dans la construction de l'édifice national. Ote dore faso de nyumaya ani faso kanu o joro mi be jamana jolikola ka ke faso de nyumay ka kle I faso fe o min fleni nafa jumɛn no bo la jamana jola on kuma in kan ka boli ni ne kan on comme conférencier o yɛrɛ bien antna bla o nya kuma na amina kuma sen kata uma on conférencier ma folo o ye anga chogoroba na anga cheikh ye no ye Umar Kulubali ni ala sona ame kuma sen kata alema mun koso la semi ma bolo aka oke nga moko hakito ala atina dan la sema ni ayaka kuma fo obise ka sebenike ni nyiningali be min bolo na klala ka kuma la ame ma dota kuluka question ta ka soroka o question la se ama on question munu manake swali munu manake nyiningali munu manake enfin bo temu ala on ni jabe min so la ni ala sona abe o la se ama donc ame kuma se ngata anga chogoroba ma Ustaz Umar Kulubali falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله القائل في محكم تنزيله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه وكل من نهج سبيلهم بإحسان إلى الدين اللهم يا دائم الفضل البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صلي على محمد وآله خير ورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين وبعد نحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمبدو أنفر لك أن يركون لكشي كأن يركون لتنا
ni masa Allah subhanahu wa ta'ala ye an bɛ masa fo ka waleɲuman dɔn k'a barika da ale min n'ale ye dali kɛ sankolo ani dugumakolo ani min b'u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a waleɲuman dɔn k'a barika da masa min na a ye kiraw ci an ma ka kitabu jiŋu kan k'an bilasira ka o kitabu laban ani o kira laban k'o ka muhamadu ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an bɛ masa in fo la k'a waleɲuman dɔn an b'a barika da ale de ye a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko an ka hakili to an yɛrɛkun na an k'a dɔn k'a fɔ anw bɛɛ bɔra fa kelen ani ba kelen de la n'o ye an fa Adama ani an ba Hawawu ye o kɔrɔ ye sinji bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira fana ko a ye dali kɛ tuma min na a ye maaw ka jamakulu ani kabilaw ye ko a dabɔra mun kama an ka se ka ɲɔgɔn dɔn parce que ɲɔgɔn dɔn de kɔnɔ maaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ an masa fo k'a waleɲuman dɔn nin nɛɛma bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini a fɛ a ka nɛɛma ni kisi ani bonya ni barika a k'o kɛ dafɛnkundi kan n'o ye Muhamadu Mustafa ye a n'a so denkɛ bɛɛ lajɛlen ale min faso a kanu ale de ye maa fɔlɔ ye nin madon in na min y'o jira a bɔtɔ Makan tuma min na ni kafiru y'a gɛn a y'i jɔ Makan so kɔfɛ ka Makan lajɛ a ko a bɛ ka kuma Makan dugu fɛ ko ma atyabaka min baladin ko tiɲɛ yɛrɛ la e kɛra dugu ɲuman ye i kɛra dugu duman ye ko ne ka maaw ye ne bɔ i kɔnɔ de sinon n'u kuma ne gɛn ka bɔ i kɔnɔ ne tun tɛ bɔ ka d'a kan i ka di n ye o tuma Alakira sallallahu alaihi wa sallam ale ye misaliya ye ayiwa faso kanu na an b'a ɲini Ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi k'a kan a n'a so dunkew a n'a jɛɲɔgɔn ladiba bɛɛ lajɛlen ni ɲuman ye fo ka se kiyama jɔ don ma o kɔfɛ an bɛ bɛɛ to kira madonya na ka bɛɛ fo ni silamɛya folikan kɛrɛnkɛrɛnlen ye n'o ye kisi ani hinɛ ani barika folikan ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. O foli kɔfɛ ka d'a kan n'i ye Ala waleɲuman dɔn ayiwa i diyagoyalen don i k'i adamadenw fana waleɲuman dɔn o waleɲuman dɔn kɔnɔna na an bɛ foli lase ayiwa an karamɔgɔw ma ayiwa an n'an ka sekuw ma ani faso danbe lakanatɔn ɲɛmɔgɔw ma u ye danaya min da an kan ko an ka se ka na kuma kɛnɛ kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada o kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an ka sekuw ma n'an ka karamɔgɔ ma a n'an ka ustazu ma n'o ye Dr Madi Kante ye a dɔ la nin kɛnɛ in yɛrɛ kan ni ale tun bɛ yan kaban ne tun man ka kuma ka d'a kan a ka gɛlɛn ko mɔgɔ bɛ se ka kuma i karamɔgɔ ɲɛna ne bɛ kalan na ayiwa université lankɔrɔ yan n'o ye faranko arabu ye africain ne ka ustazu dɔ san 2 kɔnɔ o de filɛ nin ye n'o ye Madi Kante Dr Madi Kante hali don ko ale bɔra an bɔra k'ale ka examen dɔ kɛ université la yan o tuma na ale bɛ kɛnɛ min kan a dɔ la an bɛ maloya ka kuma wa a dɔ la an bɛ siran ka kuma fana parce que an b'a dɔn tiɲɛ don denmisɛn don n'i ye ani ne si jateminɛ nka dɔnni sira fɛ n ka seko don wa kabako don a ka dɔnni na Ala ye dɔnni min kalifa a la ani Ala ye faamuya min kalifa a la o la n tɛna se ka kuma kɛnɛ kan fo n ka hakɛto ɲini k'ale fɛ ka diɲɛ ɲini ale fɛ ale ka sira di yan n ka se ka kuma o tuma na an karamɔgɔ bɛ diɲɛ ɲini fɛ inshallah alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ma ayiwa u ye an fɔlɔ ka bila ka kuma a dɔ la n'an kumana n'an karamɔgɔ fɔra an kɔ a n'an ka an corriger ka filiw bɔ an ka kuma na inshallah o la an ba dɔn o tɛmɛnen kɔ ayiwa walanda min bɛ an bolo ni walanda in yɛrɛ bɛ bɛn tɔn tɔgɔ ma tɔn min ni an filɛ a ka chaise la tɔn min n'a tɔgɔ ye ko faso danbe lakana tɔn conférence min bɛna kɛ conférence kɔrɔ ye ko fasoden ɲumanya ayiwa a bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ kɛ cogo di
a baaraw ye mun ye o tumana an b'a ye k'a fɔ conférence in ani tɔn yɛrɛ tɔgɔ a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o la n'an ko fasoden ɲumanya a sigilen don tɔn yɛrɛ tɔgɔ sigilen don a kan faso n'an y'o kofɔ o yɔrɔ de ye ayiwa a den n'i ye fa kɔfɔ o kɔrɔ k'a fɔ ko ayiwa sɔrɔlikɛla dɔ de bɛ yen ɔ so o ye sɔrɔli kɛra yɔrɔ min na den o ye min sɔrɔla ye ayiwa nin bɛɛ lajɛlen bɛ don faso de kɔnɔ o kɔrɔ ye faso i b'a sɔrɔ dugumakolo dɔ de bɛ yen o tɔgɔ ye ko so ɔ o dugumakolo in tigi o ye fa ye o dugumakolo in fa in ye den min sɔrɔ o dugumakolo in na o ye faso den ye o kumana i b'a ye k'a fɔ n'i y'o faamu dɔrɔn i bɛ se ka fasodenya i bɛ se ka ani ayiwa bangebaa ko i b'a n'olu ka kelen ye walima tuma dɔw la fasodenya bɛ giriya bangebaaya ma fasodenya a bɛ giriya bangebaaya ma ka d'a kan bangebaa fila ani u ka sigida ani u bɔra maa minnu na ani maa min bɛna bɔ u la o tumana fasoden ɲumanya kɔrɔ ye ko ka nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi o de kama an b'a ye k'a fɔ ko tɔn in tɔgɔ dafara kosɛbɛ i b'a dɔn k'a ko kodɔnnaw ye tɔn in tɔgɔ fara ɲɔgɔn kan parce que u ye a kuma b'a fɔ mun na ko faso danbe yayiwa lakanda tɔn o kɔrɔ ye faso danbe dɔ de bɛ a la o danbe in fana a kan ka lakana jɔnni b'a lakana o ye faso denw de ye nin ye tɔn in tɔgɔ ye n'an taara mo yɛrɛ min bɛ ta ka fasodenya fɔ arabukan na n'o ye ko aliwataniya n'an ye kumaden ta ka dɔnnibaaw ka kuma lamɛn a kan an b'a ye k'a fɔ u b'a ye k'a fɔ ko aliwataniya n'i ye kuma in fɔ ka kuma in laseli ɲini kuma dɔw la dɔnnibaa dɔ sɔrɔla minnu y'u tɔnci jɔ kumaden na bimana u siranna kumaden ye ayiwa u siranna k'a fɔ ko kumaden n'an y'an kɔlɔsi k'a minɛ cogoya dɔ la ayiwa a kana taa fiɲɛ bila o wajibi wɛrɛ la wajibi min bɛ a sanfɛ n'o ye ayiwa limaniya ye n'o ye akida ye ka d'a kan kuma dɔw la fasodenya ɲɛfɔra dɔw fɛ ɲɛfɔcogo dɔ la fo i b'a fɔ ko a bɛ taa akida yɛrɛ bɔ yen walima a bɛ taa don akida kɔnturu la ɔ fasodenya ni a kɔrɔ taara o sira fɛ walima n'a faamuyara o faamu sira fɛ dɔnnibaa dɔw ayiwa siranna kumaden ɲɛ k'a sabu kɛ o ye nka dɔnnibaa wɛrɛw sɔrɔla yen olu ko fasodenya in walima aliwataniya ni a bɛ fɔ arabukan na k'a fɔ tiɲɛ don a bɛ n'a fɔ kuma tɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ de ka faamuya bɛ se ka a kɛ juguman ye i n'a fɔ mɔgɔ ka faamuya bɛ se k'a kɛ ɲuman ye cogoya min na o la ni an y'a lajɛ a bɛ kɔrɔ ɲuman min di o de ye k'a fɔ ko adamaden i bangena yɔrɔ min na dugumakolo min ni i ka maakɔrɔbaw sɔrɔ o dugumakolo kan jamana min n'i yɛrɛ wolola o jamana na n'i ka maakɔrɔbaw bɛ yen i bɛ n'i ka adamadenya kɛ yen i bɛ n'i ka alabato kɛ yen i k'i mago don o sigida in na o sigida in o ka ko ka k'i ka hami ye o sigida in ka kunkɔrɔta o ka k'i ka kunkɔrɔta ye i ka fɛn bɛɛ lajɛlen o sigida in a bɛ se ka lakana cogoya min na ani sigida in bɛ se ka ayiwa kunkɔrɔta cogoya min na sigida tɔw cɛ la o la ko n'an ye fasodenɲumanya lajɛ nin hukumu kɔnɔ an b'a ye k'a ko fasodenɲumanya ko baasi t'a la silamɛya tɛ ban a ma ka d'a kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kuma daminɛ cogo min na an y'a ye k'a fɔ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale ye ayiwa fasodenɲumanya baara dɔ kɛ n'o ye fasodenɲumanya baara dɔ ye jumɛn ye ka faso kanu ɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam ale ye o kɛ tuma min na n'a bɛ bɔ Makan a y'a jira Makan na ko Makan ka di a ye ko a bɛ Makan kanu ni maa dɔ ma kɛ sabu ye ka degun da ale kan k'a bɔ a faso kɔnɔ ko ale tun tɛ faso in bila fiyewu alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wa sallam o ma ni fasodenɲumanya kɔrɔ ye ka i bɔ yɔrɔ kanu mana baasi t'o la silamɛya t'o kɔnturu la ayiwa a b'o cogo fana na hali alakira n'a ka sahabaw taalen Madina ayiwa u tun bɛ nimini Makan nɔfɛ ka d'a kan kɛrɛnkɛrɛnma u taalen Kura u tun bɛ nimini Makan nɔfɛ ayiwa fo alakira yɛrɛ labanna ka dugawu kɛ u ye ko ala ka Madina kanu don u la i n'a fɔ a tun ye Makan kanu la cogoya min na alakira y'o dugawu k'u ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o la faso kanuni
baasi tɛ o la silamɛya tɛ ban a ma i n'a fɔ ayiwa k'i danbe ka taa faso ma ka i kun kɔrɔta ni faso ye ayiwa ka kɛ image ɲuman ye ni faso ye silamɛya tɛ nin si contre la silamɛya wuli ka taa nin bɛɛ lajɛlen ma o la n'an taara kuranɛ fana kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ aya caman bɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ ayiwa an bɛ se ka faamuya bɔ minnu kɔnɔ k'a fɔ Alahu subahanahu wa taala ayiwa a ti ayiwa fasoden ɲumanya contre la hali n'a y'a sɔrɔ ayiwa faso yɛrɛ mot n'o ye watanu ye a mot a mana kuranɛ kɔnɔ mana ma waatini kɔni bɛ kuranɛ kɔnɔ mais watanu yɛrɛ mot ale mana kuranɛ kɔnɔ ayiwa ɲɛfɔli la ka bɛn fasoden ɲɛ bɛ min ɲini walima faso bɛ min kofɔ maaw bɛ faso faamu cogo min na kuranɛ mana ni watanu ye ni ka ayiwa o kɛ faso ɲɛfɔ cogo ye misala n'an taara kuranɛ kɔnɔ an b'a sɔrɔ kuranɛ ye mot damadɔ ta ka faso kofɔ n'o ye o mot dɔ ye jumɛn ye kuranɛ b'a fɔ faso ma ko ardu dugumakolo o bɛ faamu parce que n'i ye silamɛya jateminɛ ani Ala ka ciden ya sallallahu alaihi wa sallam i b'a ye k'a fɔ ko silamɛya ye diinɛ alami ye mana diɲɛ bɛɛ ka diinɛ de don o la dugumakolo bɛɛ lajɛlen silamɛya kan k'o ta en compte o kama silamɛya ko al ard n'i ye ardu fɔ o ti kɛrɛnkɛrɛn ni dugumakolo si o ye diɲɛ dugumakolo bɛɛ lajɛlen ye ayiwa o de kama kuranɛ ye ardu utiliser o de la kuranɛ b'a jira adamaden na i ka diinɛ bɛ se ka kɛ dugumakolo min na o dugumakolo in de kan ka kɛ i faso ye mɔgɔ ka diinɛ bɛ kɛ dugumakolo min na o dugumakolo in de kan ka kɛ faso ye o de la an b'a ye kuranɛ kɔnɔ a b'a dɔw jalaki i n'a fɔ ayiwa an b'a ye suratu nisa kɔnɔ cogoya min na ko maa dɔw fatutɔ mɛlɛkɛw bɛ u ɲininka ko munna aw bɛna fatu yan ka d'a kan u ka diinɛ tiɲɛna u b'a fɔ ko olu kuma se de olu de lafaro dɛsɛna mɛlɛkɛw b'a jira u la ko sigi Ala ka dugumakolo kuma bon wa aw ka bɔ ayiwa a ka taa dugumakolo wɛrɛ la a bɛ se ka fɛrɛ yɔrɔ min na ni ka ayiwa Ala bato o kɔrɔ ye a mana kɛ cogo dawuda fɛ adamaden kɔni diyagoyalen don i ka sigi dugumakolo dɔ la mɔgɔ sɔn k'i dakun kɛ n'o ye Ala batoli ye ka d'a kan Ala ko a m'an da dɔwɛrɛ kama fo an k'a bato o mun o bato in a tɛ se ka kɛ fiyewu fo a ka dugumakolo dɔ la mais Ala subahanahu wa taala ma dugumakolo dɔ kɛrɛnkɛrɛn ni o ye a y'o kɛ dugumakolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye o tuma na ni silamɛ sera ka Ala bato dugumakolo yɔrɔ min na o dugumakolo bɛ se ka kɛ watanu ye o bɛ k'i ka sigiyɔrɔ ye ni a yira silamɛ yɔrɔ min na i tɛna se ka fɛrɛ ka Ala bato ye o tuma na a bɛ diyagoya i kan i k'o yɔrɔ bila o t'i ka watanu ye i bɛ watanu ɲini na i ka watanu ye yɔrɔ jumɛn ye o ye i bɛ se ka taa Ala bato yɔrɔ min na kuranɛ ye ayiwa watanu ɲɛfɔ nin cogo in na tan k'a kɛ ardu ye a filanan kuranɛ bɛ mot min utiliser o ye daru ye dar kuranɛ b'o fɔ kuma caman ayiwa kɛrɛnkɛrɛn ma ayiwa defane sira fɛ uzina allazina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna allaha la nasrul qadir allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah kuranɛ bɛ ardu na fɔ daru utiliser n'o ye du ye sani kuranɛ b'a ni kuranɛ ye du ko fɔ a bɛ n'a fɔ anw b'a fɔ min ma ko jamana walima faso kuranɛ kan bɛ o de ma toujours o de yɔrɔ ye yɔrɔ min ni silamɛ bɛ liberté sɔrɔ i bɛ fɛrɛ yɔrɔ min na k'i ka Ala bato k'a sɔrɔ fɛn dɔ ma don i n'i ka Ala bato cɛ o tuma na kuranɛ b'a fɔ o ma ko a dar o de kama an b'a ye k'a fɔ hali silamɛya ka ayiwa tariku la fuqahaw n'o ye a dɔnnibagaw ye ayiwa u ye jateminɛ kɛ ka dugumakolo yɛrɛ tila ka taa tilayɔrɔ fila ma u b'a fɔ ko darul kufur wa darul islam mana kafiriya dugumakolo walima kafiriya du ani silamɛya du yayiwa o kɔrɔ ye yɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ silamɛw bɛ dugumakolo nin labɛnnen don mɔgɔ bɛ se ka fɛrɛ dugumakolo in kan k'i ka Alabato kɛ k'a sɔrɔ don ma kɛ i n'i ka Alabato cɛ k'a sɔrɔ i ma fitinɛ i ka diinɛ na o tuma na a bɛ fɔ ko daru al-islam nka n'a y'a sɔrɔ ayiwa dugumakolo min ayiwa silamɛ bɛ bali k'i ka diinɛ kɛ i tɛ fɛrɛ i ka diinɛ ma tuma dɔw la fitinɛ ko ka ca k'i bali k'i ka diinɛ kɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ ko darul kufur o tuma na silamɛ ye ayiwa daru utiliser yan nɔ ayiwa daru a bɛ n'a fɔ ni ko watanu ayiwa kumaden o la an b'a ye k'a fɔ kuranɛ hali n'a sɔrɔ a ma kumaden ta kuranɛ kɔnɔ a ye kumaden minnu ta ani watanu bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔ kelen di an b'a la deli Ala k'an bɛɛ saba ma o la
hali bi o watanu kelen sira fɛ ayiwa dɔnnibaaw ka jateminɛ na n'an ye watanu ta toujours an b'a ye k'a fɔ walima wataniya an ka babu bɔ min kan n'o ye fasodenya ye o y'a jira k'a fɔ o fasodenya in ale ye ayiwa adamaden yɛrɛ dancogoya ye walima hali adamaden dɔrɔn tɛ